Hello world, saya Alina dan selamat datang ke siri video Asas Web. Anda mesti pernah melayari internet untuk mencari suatu laman web kan? Macam mana internet boleh menyambungkan kita pada laman web tersebut? Okey, setiap kali kita membuka pelayar web seperti Chrome, Internet Explorer atau Safari dan menaip masuk alamat web, komputer kita akan membuat sambungan kepada komputer ataupun pelayar web yang mengandungi maklumat laman web tersebut. Komputer kita akan meminta satu salinan laman web tersebut untuk dihantar dan dipaparkan pada komputer kita. Salinan laman web ini ditulis dalam atur cara HTML. Ini membolehkan pelayar web membaca dan memaparkan maklumat seperti yang telah diatur cara. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan laman web menarik dengan menggunakan HTML dan CSS. Apabila kita telah menemui laman web yang dicari, apa yang anda dapat lihat pada pelayar web adalah seperti ini. Tapi, jika anda klik kanan pada laman web dan pilih View Page Source, anda akan nampak ini. Ini adalah barisan kod demi barisan kod yang membina laman web yang kita dapat lihat tadi. Untuk siri video asas web, kita akan gunakan laman Replit untuk mengatur cara dan menguji kod kita. Tapi, anda boleh guna perisian lain seperti Notepad untuk hasilkan atur cara HTML dan memaparkannya dengan pelayar web. Ini adalah struktur asas laman web. Kita akan kembali semula kepada CSS di video yang seterusnya dan JavaScript dalam siri video yang akan datang nanti. Ini dikenali sebagai tag HTML. Tag ditulis menggunakan simbol ini. Tag HTML sentiasa berpasangan dan mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup mempunyai backslash atau slash yang bersandar ke belakang. Tag HTML memberitahu pelayar web bahawa ini adalah dokumen HTML dan segala yang terkandung di antara tag pembuka dan tag penutup akan diproses sebagai HTML. Tag head adalah bahagian kepala untuk laman web. Di sini juga adalah bahagian untuk memberitahu pelayar web jenis-jenis fail lain yang akan digunakan dalam laman web ini. Di sini, kita sedang memberitahu pelayar web bahawa style.css juga adalah sebahagian daripada laman web ini. Tag title adalah apa yang akan anda lihat di bahagian atas pelayar web yang menunjukkan tab-tab laman web yang dibuka. Tag body adalah bahagian anda meletakkan kandungan halaman HTML seperti teks, image, pautan dan maklumat lain. Semua ini akan diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup body. Jom kita tambahkan teks ke dalam laman web kita. Untuk video tutorial kali ini, kita akan membina sebuah laman web peribadi. Selepas anda selesai menaip kod, tekan Run dan anda akan nampak laman web di bahagian kanan telah dikemas kini. Ada beberapa perkara baru yang ditunjukkan di sini. Tag P menandakan perenggan baru. Tag UL dan LI atau tag Unordered List merujuk kepada senarai yang tidak disusun. Tag OL dan LI atau tag Ordered List merujuk kepada senarai yang disusun. Tag BR mewujudkan baris baru yang kosong sama seperti apabila kita tekan Enter. Untuk maklumat lanjut tentang tag-tag dalam HTML, anda boleh carikan maklumat lanjutan dengan kata kekunci List of HTML Tags and Attributes. Rujuk pada laman web WeSchools yang merupakan sumber rujukan utama kepada pengatur cara web. Okey, kalau laman web hanya dipenuhi dengan teks, macam boring kan? Jom kita buatkan laman web kita lebih menarik dengan menambahkan image dan pautan. Kita boleh membina pautan menggunakan tag A. Kita letakkan alamat laman web dalam tanda petikan selepas A, H, R, E, F. Ada perbezaan di antara pautan pertama dengan pautan kedua. Dalam pautan pets.html, pautan ini terletak di tempat yang sama dengan laman web yang dibina. Manakala pautan yang kedua terletak di luar laman web ini. Maka kita perlu typekan alamat penuh laman web luaran siap dengan HTTP dan www. Anda boleh tambahkan laman dengan mengklik plus file pada bahagian kiri atas. Jom kita lihat apa yang ada pada setiap laman yang telah dibina. Dalam laman pets, saya telah membina kod HTML yang ringkas dengan menggunakan satu perenggan. Jom tambahkan image kucing di sini. Kita akan membina 3 jenis image untuk anda lihat perbezaannya. Typekan kod ini dan klik Run. Apabila anda berada di laman ini, klik Open in New Tab pada bahagian simulasi laman.
Ada beberapa masalah di sini. Imej kucing ni terlalu besar. Tapi jangan risau, saiz imej boleh diubah dengan menggunakan pengubah height iaitu tinggi dan width lebar seperti yang dilihat pada imej kedua. Sekarang kita boleh menyusun imej ini seperti sebuah perenggan teks. Kita boleh menolak imej ketiga ke bawah dengan menggunakan tag BR. Perhatikan apa yang berlaku apabila imej ketiga diklik. Anda akan dibawa ke laman yang berbeza. Dalam HTML, kita boleh menggabungkan teks seperti ini. Apa yang berlaku di sini adalah kod imej ini telah disusun dalam tag pautan tadi yang telah menghasilkan imej yang boleh diklik. Dah siap sebuah laman web ringkas. Anda boleh cuba membina laman web versi sendiri. Inilah peluang anda untuk perkenalkan diri pada dunia. Jangan lupa untuk menonton video seterusnya. Kita akan belajar untuk menghiaskan laman web kita dengan menggunakan CSS. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 2 siri Asas Web. Idea mencipta laman web sendiri mungkin rasa macam terlalu sukar, tetapi sebenarnya membina laman web adalah sangat mudah. Mungkin anda akan bayangkan pencipta laman web sebagai seseorang yang duduk dalam bilik gelap depan komputer untuk beberapa hari seperti yang anda lihat dalam kaca TV. Ataupun mungkin seperti si pengatur cara dalam filem Matrix dengan 4-5 skrin komputer dan beratus ribu baris atur cara yang terpapar di atas skrin komputer. Sebenarnya menghasilkan laman web adalah sangat mudah dan tidak memerlukan semua itu. Okey, jika saya meminta anda untuk membina sebuah bangunan, anda mungkin akan mempunyai 3 soalan. Yang pertama, apakah tujuan bangunan ini dibina? Yang kedua, apakah rupa bangunan ini? Dan yang ketiga, apakah yang diperlukan untuk membina bangunan ini? Membina laman web menggunakan proses yang sama. Apabila seseorang sedang membina laman web, dia sebenarnya sedang membina bahagian-bahagian berbeza yang digabungkan untuk membentuk suatu laman web yang berfungsi. Web Standards iaitu standard penghasilan laman web menyatakan fungsi laman web perlu dibahagikan kepada beberapa jenis bahasa pengaturcaraan. Pada asasnya, laman web terdiri daripada HTML. Kembali kepada contoh bangunan kita tadi. Tidak kira rupa bangunan yang akan dibina, kita masih akan menggunakan simen dan konkrit untuk membina bangunan tersebut. Rupa bentuk laman web pula bergantung kepada bahasa pengaturcaraan CSS. CSS menghiaskan laman web kita dan ia menentukan cara mempersembahkan maklumat HTML yang telah dikod. Bahagian ketiga, fungsi laman web ditentukan dengan bahasa penskripan klien, client-side scripting, dan bahasa penskripan pelayan, server-side scripting. Pelbagai bahasa pengatur
Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua peserta, guru dan juga murid program #MyDigitalMaker at Perak. Sekarang sedang berlangsungnya bersama dengan UNICEF dan semua tuan-tuan dan puan-puan semua jom untuk masuk ke room nombor 7. Saya dah suruh dia keluar dan masuk lagi. Phone ke, pakai Android ke, sama je. Dia ada butang 4. Jadi kat 4 tu tekan breakout room, cari breakout room dan join room nombor 7. Siapa yang tak berjaya untuk masuk boleh raise hand, angkat tangan di sebelah button emoji reaction. Terima kasih semua. Okey, Nur Alia, okey saya bantu. Izzat, boleh tolong bagi cikgu Masyitah huruf besar sebagai co-host juga tak? Bantu. Boleh. Alright, thank you Zat. Okay, selamat workshop semua. Jumpa di room 7. Bye-bye. Jom masuk room 7. Cik, saya tak lepas ni. Dapat room 7 ya. Siapa yang tak lepas, don't worry, cikgu dan cikgu Masyitah sedang assign awak semua untuk masuk room 7. Apa kita belajar benda yang baru? Don't feel so worry. Berdamailah dengan internet line. Angkat tangan. Semua dah makan ya, dah minum, dah solat. Siapa yang termasuk ke room lain boleh leave the room. Jangan leave the meeting ya. Leave the room. Ada butang warna biru kat bawah tu. And then pergi kepada main session, iaitu jumpa cikgu di lobby.
selamat petang kepada semua yang bersama dengan My Digital Maker Virtual Fair 2021 pada petang ini. Diharapkan anda semua sudah pun bermakan tengah hari dan juga mencukupi rehatnya. Untuk petang ini, kita akan bersama-sama lagi pada sesi dan slot yang seterusnya. Okey. Sebelum itu, pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Teknologi Petronas di atas persembahan visual tour sebentar tadi.
Baik, hadirin sekalian, pada petang ini, pada slot yang seterusnya, kita akan bersama-sama pada sesi perkongsian. Okey, sesi perkongsian ruang belia bersama Kita Connect, UNICEF Malaysia. Jadi, kita bersama dengan Rachel Quillen, konsultan dari UNICEF Malaysia dan juga Siddharth Jayakuhan daripada UNICEF Intern. Tanpa melengahkan masa lagi, rasanya masa pun telah mencumbui kita. Kita teruskan dengan sesi perkongsian petang ini bersama dengan UNICEF Malaysia. Dipersilakan. It's so that opinion when your heart's just like a drum, beating louder with no way to guard it. When it all seems like it's wrong, sing louder out and join to that feeling we're just getting started. And when the nights get colder and the rhythms got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Did you say I wanna dance? The music's got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a plan to live just like a golden and rolling like a dancing fools. we don't need to worry, 'cause we're before we know how to dance. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it fade you, you know just how to break, just get that right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this alright, yeah. So when it's over, the time is not so much to ignite. Yeah, we keep going and stay up until we see the sunrise. So we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a pass and leave just like it go, the rolling like it dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. We don't need permission to dance. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Let me show you, and then we can keep the fire alive. 'Cause it's not more till it's over. Say it one more time. Hey, I wanna dance, the music's got me going, and nothing can stop how we move. Hey, Let's break our past and live just like it golden and rolling like it dancing fool. let it be dancing fool. We don't need to worry, 'cause when before we know how to let. Don't let talk, don't talk, just walk, I'll walk tonight. 'Cause we don't need permission. We don't need permission to dance. 'Cause we don't need permission to dance. Hey. No, we don't need permission to dance. 'Cause we don't need permission to dance. Hello semua orang. Hello semua. Itu adalah BTS. BTS had a special presentation at the UN General Assembly. Hello semua. Semua dah makan tak? Sempat makan tak? Sempat. Tempat. Okay, boleh berbual dalam chat ya. So you can just leave your message or your comment on the chat.
Let us know if you had chance to have a quick lunch. I know that you had a very full day today. And so welcome to everybody. Welcome to our session. Selamat datang semua ke ruang belia bersama Kita Connect. Nama saya Rachel. Kamu boleh panggil saya Rachel. Dan inilah teammate saya. Sid, maybe you can introduce yourself. You're muted, Sid. Okay, it's okay. So Sid is helping me with the slides. This is my teammate Sid. Dan sesi ini kami sangat teruja hari ini untuk berjumpa semua di atas talian. So this session is going to be slightly different. Ada sedikit perbezaan berbanding sesi lain yang kamu telah sertai hari ini. This session dikira seperti sesi icebreaker untuk memperkenalkan Kita Connect kepada semua. Apa itu Kita Connect dan apa yang kita buat di Kita Connect. Okay, so tadi sebelum kita mula, ada pelajar atau ada remaja yang telah kenal kumpulan K-pop tadi ya. K-pop tadi tu BTS, betul. So now we'll pass on to Sid, who's going to tell you a little bit about what you can expect in this next 30 minutes. Over to you, Sid. All right, thanks Rachel. Hope everyone can hear me now. Yes. So, hi semua, nama saya Siddharth atau kamu boleh panggil saya Sid. Saya adalah seorang intern kat UNICEF. And then now I'll take us through what we're going to do in the next 30 minutes. So this is the plan for today. It'll be a brief session where we'll begin by introducing who UNICEF is and what Kita Connect is about. Dan seterusnya kita akan mengadakan satu bengkel macam interaktif di mana kita akan belajar bersama-sama dan kita akan we're going to end the session dengan berkongsi mengenai sesi yang akan datang di Kita Connect and how you can be a part of it. Okay, so I'll pass back to Rachel. All right, so let's begin with a quick introduction to UNICEF and Kita Connect. Let's begin with Kita Connect. So apa itu Kita Connect? Kita Connect adalah satu program atas talian yang telah dijalankan sepanjang tahun lepas untuk remaja umur 13 ke 25 tahun, di mana kamu akan dapat menyertai perbualan yang bermakna mengenai topik semasa seperti kesihatan emosi dan mental, mempelajari tentang hak kanak-kanak, pembangunan diri, kemahiran insaniah dan lain-lain. You will also learn and develop soft skills such as debate, learning how to debate, storytelling, and self-expression. And most importantly for us at Kita Connect and UNICEF, kamu akan dipupuk untuk menjadi pemacu perubahan dalam komuniti anda. So apa itu UNICEF? Siapa UNICEF Malaysia? Mari kita memperkenalkan ya. We will tell you a little bit about who we are and what we do at UNICEF. UNICEF adalah satu organisasi antara kerajaan antarabangsa yang menyediakan program untuk anak-anak dan remaja di Malaysia. Selain itu, UNICEF bekerjasama dengan kerajaan Malaysia, NGO di Malaysia dan juga organisasi belia untuk memastikan hak dan kesihatan kanak-kanak dan remaja dipelihara. Okay, now that we've done a quick introduction of what and who UNICEF is and what Kita Connect is, jom kita teruskan ke slot yang seterusnya, which is let's get to know each other. Over to you, Sid. Okay, thanks Rachel. So sebelum kita bermula, we're going to have a small quiz just to get to know one another a bit better. So kalau semua orang boleh buka player web anda dan pergi ke menti.com, gunakan kod 31174992 untuk masuk ke dalam Mentimeter ini. So now I'll share the Mentimeter. Okay, can everyone see the Mentimeter? Are you playing it on your screen? Okay, it's a black screen at the moment. Okay, sorry, give me one moment. No worries. Okay, kepada semua di sini, kamu boleh menggunakan telefon bimbit atau layari web anda
dan tekankan Okay. yeah. Okay, so if everyone can go to menti.com, lepas tu masukkan kod ini, ataupun boleh scan QR code yang ini dan kita boleh bermula. So once you're on, you can use these buttons on your phone to tell us how you're feeling. Okay, see tiga orang sudah they've told us how they feel. We just wait a few more minutes untuk lebih ramai orang datang ke dalam menti kita ini. Okay, keep those likes coming and those thumbs up, and that's a cat emoji, I think, at the end. Okay, ramai orang are giving us the likes and hearts. Ooh, I can see it. Wow, look at the likes and the hearts coming in. 2 devilish responses. Is that a devil at the far left, Sid? It's a cat, actually. Oh, it's a cat. My apologies. Okay, so I think semua orang datang, so we can start. Okay, so get ready. Okay, so bagaimana Anda menghabiskan masa Anda selama PKP? How have you spent your time in lockdown this year during the MCO? This is a word cloud. You can just type in how you feel and it'll show up here. Doing homework, someone says. Main game. Main okay. game. Saya pun main banyak game. Working extra hours, or lots of hours. Watching Reading books. K-drama. Sleep, yes. Okay, study gaining traction. Ya, ramai yang kata study ya. Online class, yeah. Okay, study and reading books. Belajar bahasa baru. Someone's learning a new language. Oh, that's great. Awesome. Spend time with fam. Yep. I also spend time with my fam. But homework on Netflix. Okay. Painting. Nice. Okay, so I think we've got enough responses kat screen ni. So get ready for the second question. Adakah Anda telah mempelajari kemahiran atau hobi baru? Have you picked up any new hobbies or any new skills? Let us know. Okay, yes. 16 orang cakap yes. Tak apa ya, kita boleh jujur kan di sini. Yep. Can give us your honest space. answers. Yes. Okay, I think that's everybody. So, Maaf, dengan kami. Kak, benda tu. Ya, ada soalan ke? Siapa itu? Saya Norimana Nazati. Saya nak tanya macam mana nak buka aplikasi tu yang... Okay. Kamu, go sit. So, kamu boleh pergi ke www.menti.com kat Google Chrome atau Play Web yang anda guna, dan boleh gunakan kod yang ini 31174992 untuk masukkan ke dalam Mentimeter ini. Okay, so I see answers coming in. Somebody's learning Spanish. Wow, that's very, very impressive. German as well. Sewing, playing badminton, very popular. Drawing, cooking. Menggunakan AR. Mendaki. I saw mendaki. Yep. I also like to hike a lot. Oh, Canva. Some people are using Canva. TikTok, of course. Crochet also very popular. Learning Korean and Thai. Wow. Cooking and drawing seems to be popping up a lot. Lots of languages here, Rachel. I see Japanese, Korean, Thai, Spanish. Wow. Singing, stories on the internet. Fishing. Okay. Very glad to see everybody's been busy.
Okay, so let's go to the next question. Okay, adakah hobi atau kemahiran ini menyebabkan bekerja atau berhubung dengan orang yang lain? Have you been working with other people or connecting with other people for hobbies? Again, if you play games online, seperti Valorant or something to do, if you play with other people, your friends, if you read, maybe read on your own. Okay, looks like we've got a good balance here. All right, I think it's the next question. Bagaimana Anda terus berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan Anda semasa PKP? How have you been staying connected with your friends and family during lockdown? Wow, Discord yang pertama ya, ada reaksi. WhatsApp, Telegram. WhatsApp, very popular. Okay, so WhatsApp seems to be the most popular. No surprises there, I think. Yep. Social media also. All right. Okay, so adakah Anda mengusahakan sesuatu project? Tell us about it. Tell us what you've been doing. So this is an open-ended question, so you can type as much as you want. Yeah, it can be a small project or a big project. Edu Education TikTok. all right. Interesting. You can tell us what kind of educational content you're putting out. Kerja sekolah, okay, outdoor Nice. activities, editing videos. Wow, good skill to have. Fire extinguisher, DVD scoring, Wow. APL, Amali Science. Solar Somebody's oven composing a project. piano piece. Wow, fantastic. Lots of creatives here, it seems. Videos, piano pieces, Singing solar oven. competition. Nice. Content on YouTube, nice. Kerja khusus, STEM coding challenge. Belajar coding, okay, 2 people here learning coding. Doing battery light robot, light Wow. fan, or etc. Okay, interesting. I remember doing that when I was young, so. Cooking, more making videos. Automatic fishing rod. Wow. Interesting. That's incredible. Heart models, very useful as well. Yeah. Seems like they've been up to a lot, during this COVID period and being at home. That's great to hear. And it's great to see so many people interested in STEM, it seems, as well as the creative side. Yeah, definitely. Which is why they're tuning into the MDEC virtual fair, right? Of course. All right, so I'll take us to the next question. Okay, so what have you been finding difficult during this time? Kenapakah yang Anda rasa suka selama ini? Sama PKP ini? Kamu boleh meluaskan cabaran yang kamu mengalami pada masa ini dalam COVID dan juga dalam lockdown sepanjang waktu PKP ini yang tidak dapat pergi ke sekolah atau jumpa dengan kawan. Apakah cabaran yang telah kamu menghadapi? What are some challenges that you've experienced? Let us know. Atau semua pun tak ada cabaran? Oh, ada. Oh, okay. Okay. So the picture was hiding it. I Okay. see. Can't go PDPR. out. Homework's overload. Very relatable. Yeah. Online study as well. Exams, new subjects. Some people are saying no challenges. That's good. Not bad. See, a lot of people seem to be struggling with school, the online Yeah. learning environment. Yeah. Online class. Mendaki again. Hi. Bangun awal untuk online class. Yep. Toxic people. Yep.
Oh, so someone says jaga pemakanan. That's not easy, right? Like during COVID, during lockdown, tak boleh keluar mana-mana. Sukar untuk jaga pemakanan, ya? Betul. Can't travel, work from Yeah. home, studying online. So people seem to be struggling with the online environment in particular. Yeah, that's right. Anxiety, very real. Thanks for sharing. Study online, don't understand very much about the subject. Wow, that's very real too. Sukar untuk mendapat bahan projek. Yeah. I'm taking care of my mom's cancer and she's getting better now. So sorry to hear that and hope she is feeling better. Thanks for letting us know. Coronavirus. Yes. Whilst wearing masks. Yep. No motivation. I think we all relate to that as well. Yeah, that's right. Okay, so thank you everyone for sharing. Terima kasih kerana share all your struggles. So we'll go to the next question. Sekiranya anda masuk ke PKP sekali lagi, apa aktiviti baru yang anda ingin mencuba? If you're going to go into lockdown again, is there anything new you want to try? Maybe something you haven't tried already, a new hobby or a new skill. Weight loss, swimming, learning Korean, doing cake. Nice. Go out with my family. Yeah, that's nice. Yes. That's something we take for granted, right, Sid? Yeah, definitely. Yeah. Dancing. I love that. Belajar bahasa baru. Okay, it's moving very fast. Learning new language, being productive. Cycling. Nice. Becoming an anime lover. I have lots of recommendations. Oh, you can share with them, Sid. Baking, dancing. Yeah, ramai yang kata cooking, baking, dancing. Yeah, travel. And jogging as well. Someone said sleeping marathon. Be a frontliner. That's very commendable. Oh, that's nice. That's pretty cool. Okay, so that's the end of our Mentimeter. Terima kasih untuk your participation. I'll take us back now to PowerPoint. Just give me a moment. Yeah, thank you all for giving us your honest responses. Yep, and hope you had fun during that Mentimeter. Okay, so again, thank you for joining the Mentimeter. Dan sekarang kami akan tengok sebuah video mengenai cara para remaja meluangkan masa semasa lockdown. Okay. Okay, hope you all enjoyed the video. You can see what people have been up to in lockdown. And as more time passes, you could potentially pick up more skills. Okay. Okay, so sekarang antara sesi yang telah dijalankan di UNICEF, we're going to do an activity together from one of our past sessions. So kita akan belajar tanda bahasa isyarat bersama dengan Serena. So kita menjemput semua untuk membuka kamera masing-masing dan ikut sekali. Okay, kita akan berikan semua sedikit masa. Jom bersama bukakan kamera masing-masing dan kita boleh lakukan aktiviti ini bersama. Siapa nak cuba sekali? Boleh buka video. Maaf tadi buka dekat mana? Buka di bawah. Boleh tak nampak start video dekat panel di bawah screen? Kamu boleh tekan sana, ya? And if you're using a virtual background,
Kau mesti letak tangan anda di depan muka anda so that it doesn't disappear. Okay, Rachel, if you're ready to start. Yeah, let's begin. Okay, great. So let's all sign the alphabet together. And I'd like to invite everybody to turn on their cameras for this as well. So we'll be signing the alphabet. Remember that you're signing with your dominant hand. So I'm right-handed, so I'll be doing all these signs with my right hand. All right, let's begin. So first of all, we've got A, just like this. A, B, C, which looks just like the letter C, D, which kind of looks like a lowercase letter D, E, with all 4 fingers on top of your thumb, F, G. And it kind of looks like with your 2 fingers, you're about to grab something. So G for grab. Sorry, there's no sound, is it? I can hear it. Okay. That's an easy way to remember that. H, I always think it kind of looks like H, the lowercase h has 2 little legs. It's kind of like that. I, then J does something really cool where you take your I and you go J. So it's I, J. K, with your thumb on the middle knuckle of your middle finger. And K is a big one. So if you remember K is like this, later on you'll see that P is literally just take K and turn it upside down, P. So we'll get to that later. L, pretty intuitive. I think you guys could see this one coming. Then M, with 3 fingers on top of your thumb, like that. And one way to remember that is it kind of looks like the lowercase m with the 3 lines. So that's M. And then similar logic there with N, with 2 legs, like the lowercase n, just like that. And then we've got O, another one you probably could have guessed. Looks exactly like the letter O. Then remember I said K is like this and P is upside down. So that's P. Then Q, and your Q, your thumb and your index don't actually touch. And if you guys remember, G was like this and Q is just like that. Macam nak dia? Got R, which I kind of feel like looks like a lowercase r if you look at just the top of the tips of the fingers. So this is R. And then S, with your hand kind of in a fist. Remember, if A is like this, S is like that. Those are 2 that can sometimes get confused. So that's S, and then T. T, I always think there are about 2 ways to remember it. Number 1, if you can kind of see that makes like an uppercase T. Or another way that some deaf children have taught me is that your thumb in between your middle finger and your index finger kind of looks like a turtle head popping out. So T for turtle. Whatever works best for you. And then you've also got U, B, again, another one you probably could have seen coming, W, X, Y, and Z. Z is really fun. You take your index finger and you just trace out a Z. All right, very cool. So now I'm gonna do a word for us to all sign out together. Let's do Malaysia. It's where we're all at right now. Ready, guys? So M, A, L, A, Y, S, I, A. Malaysia. And then how about hello? H, E, with your fingers on top of your thumb, L, L, O. Hello.
Okay, I hope everybody enjoyed that. Spelling out Malaysia dan hello dengan bahasa tanda isyarat. I'll pass it back to Rachel to take us through the next session. Awesome. Thank you so much, Sid. A big thank you I see to Nur Imanina who joined us, to Ikwan, and to a few others. Lo Minghui, I saw who turned on your camera. Thank you for being so brave and doing with us. The rest can try again the next time. And I hope you enjoyed the activity. So now let's go through what to expect at Kita Connect. And we're going to bring you through very quickly the journey of Kita Connect and how we arrived here. So Kita Connect bermula melalui ruang dalam talian di Telegram pada awal wabak COVID-19 tahun lepas. Pada masa itu, ini adalah cara pengguna anak muda untuk seperti anda mendapatkan kemaskini yang tepat berkaitan COVID dan maklumat kesihatan mental yang boleh dipercayai. Hari ini, terdapat lebih daripada 500,000 orang muda di Malaysia yang telah menyertai Kita Connect melalui sesi dan aktiviti yang merangkumi topik-topik menarik seperti tadi yang dikatakan, kesihatan emosi dan mental, mempelajari hak kanak-kanak, pembangunan diri, kemahiran insaniah dan lain-lain. So what are some sessions that have happened before? Ini adalah antara sesi yang telah dijalankan di Kita Connect pada tahun lepas. Kita mengadakan siri perspektif. Kita menjemput pelajar Viviana. Siapa yang kenal Viviana? Dia pelajar panjat pokok yang menjadi terkenal, ya. Kalau kenali Viviana, boleh tak typekan 1 dalam chat, dalam ruang sembang. Typekan 1. Kenal tak Viviana? Yes, Afiq kata kenal. Siapa lagi? Ya, dia pelajar dari Sarawak, ya. Dari kawasan terpercil di Sarawak, dia membuat YouTube video yang menjadi viral. Ramai pelajar dan anak remaja yang mengikutinya di YouTube. Tadi saya saya lihat sesi sebelum ini yang menerangkan cara untuk memuatkan video dalam YouTube, ya, how to be a YouTuber. So Viviana is a YouTuber dan kita dapat peluang untuk bersembang dengannya, belajar tentang kehidupannya di Sarawak, ya. Kami juga telah menjalankan sesi seperti mengenai media literacy, cara untuk memastikan berita yang kamu terima adalah berita yang benar atau palsu. Seperti dikatakan tadi, beberapa kali ya hari ini, tak pasti jangan kongsi. So kita membuat sesi mengenai media literacy juga. Dan ramai lagi sesi yang telah dijalankan untuk para remaja. So seterusnya, kita akan tunjukkan beberapa gambar grup foto yang kita telah ambil. Boleh, jika kamu boleh lihat yang depan adalah Viviana yang berbual dengan kita, dan ramai lagi remaja ya yang telah sertai sesi Kita Connect bersama dengan kita. Okey, dan seterusnya kita nak tunjukkan satu konten atau sesi IG Live yang telah dijalankan oleh Kita Connect juga minggu lepas sahaja mengenai cara menjaga kesihatan mental kita. Okay, this was a IG live session that we just hosted last week with Dr. Amir from UN Cares, talking to us about mental health and ways to cope with it. And so we're going to just show you this video. Kita akan menunjukkan video ini sekejap nanti dan kamu akan dapat mendengar nasihat yang diberi oleh Dr. Amir. Please play the video, Sid. Thank you. You're fine. Depression is a bit different. It doesn't go away with a joke. You need a little bit more work. So for mild depression, 2 things that you can do for yourself to actually get out of it quickly. Number 1 is making sure that you have regular sleep. Number 2 is actually making sure that you exercise regularly. This is for intervention, yeah? So those of you who feel like, oh, my mood's just a little bit off, I'm really starting to feel a bit different, make sure you reassess yourself and see whether you're sleeping 7 to 8 hours or not. If you're not, do that first. That's probably the easiest thing to do. The second one is going to be like, reflect and see again, are you doing any physical activities? If you're not doing, then it's time to start back again. Okay. You're fine. Okay, so thanks Rachel. So ini adalah
the Kita Connect events yang akan datang pada bulan Oktober dan sehingga Disember. So on the 14th and 21st of October, kita ada 2 lagi IG live sessions bertengan dengan kesihatan mental anda, managing your emotions and stress. Seperti video just now that you saw. Pada bulan November, kita juga ada sesuatu bengkel bertentangan dengan debating. So you learn how to debate like a champion. And in December, there's also a workshop on the art of journaling, very popular hobby nowadays. So if you join us, you'll be able to pick up some of these skills and perhaps include them and perhaps learn a new hobby along the way and make some friends. Okay, so these are the details untuk IG Live Session 2 yang saya telah dikatakan earlier. If you scan the QR code on your right, you'll be able to register for the event right now. Okay, you can also find these posters on our Instagram page and register there as well. Okay, and then finally, this is our Kita Connect Discord server. So I'm sure many of you are familiar with Discord. Kalau boleh, kalau kamu scan QR code ini, you'll be taken to the Discord page and then you'll be able to join the Kita Connect community on Discord. And there we have many young champions such as yourself, and you're able to register for events directly from the Discord channel. Okay, and when you scan this QR code, you'll need to click past the advertisement. All right. So Rachel, I'll hand it back to you. All right. Okay. So itu sahaja sesi UNICEF pada hari ini. Sangat pendek, ya. It's a very short session and we hope that you had gained a lot of information about what Kita Connect is and what you can expect. So we really hope that you will come and join us at Kita Connect. Kamu dapat berjumpa dengan ramai lagi remaja yang berumur sama dengan kamu dan kamu dapat peluang untuk berbual dengan mereka atas Discord, ya. So for those of you who ticked Discord, you've been chatting with your friends, you can just click onto the Kita Connect Discord and get to know the whole Discord Kita Connect community. Okay, so sebelum kita berundur, boleh tak kita ambil satu group foto? Nak ambil gambar dalam atas talian bersama. So untuk membuat demikian, boleh tak semua orang bukakan kamera, tunjukkan muka yang cantik dan handsome. Kita boleh ambil gambar sekejap. Yes, can everybody turn on your camera? Tak boleh buka. Tak boleh buka. Oh, okay. Yang kepada siapa yang boleh buka, do you know how to capture the picture here online? Because I can Yes, only. I do. Okay. Okay, so everyone can say cheese. Okay, semua katakan cheese. Okay, I still see people turning on the camera, so just give it a few seconds. Yeah, let's give them some time. All right, ramai lagi yang turn on camera. Okay, nice. I think you have to wait a few more minutes. I think ramai lagi is opening their camera. Okay. Thanks, cool. Nadia, for the heads up. Awesome. Yeah, okay. Hold on a bit, yeah. Okay. So, okay. We'll wait for your heads up, Nadia, and then. Hold on a moment. Let me just check the other pages. Wow, so good to see your faces. Hello, Minghui, Fatini. Siapa lagi di sini? Siti Aisyah, Hao Yi, Alia. Thank you so much for joining our session. Afiq, Arif, hello. Kawan-kawan di Perak. Tolesi, nice. Aina. Okay, it doesn't look like anybody else is joining. Okay, are we good to go, Nadia? Okay, just hold on a bit more. I think we have a few more adik-adik and abang-abang, kakak-kakak coming in. So what we'll be doing is we'll be snapshotting the first page, and then also we have some spillover into the next page. Okay, so yang mana, so second page je yang ada video. Sekejap ya adik-adik. Okay, so you'll be snapping from your side as well, Rachel? Yes, Nadia, we will. Yeah, Sid, you have to. And then you'll share in the chat.
Yes, Yep, we could. sure. Yeah, for sure. So semua orang boleh dapat terus ya. Okay, so semua ready? Satu. Kejap ya, Nur Imani ni tengah berjalan ke saya? Okay, ready semua? Ada yang pakai telekung ya? Oh, tengah solat bunyi kan? Okay, sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, alright, dapat ke? So did she manage to get Yep, it? yep, I did. Okay, alright, okay. I'll just So put it in the that's chat right now. okay, awesome. So can we, you do that, Sid, once you've done, we'll do to the next page as well. And maybe you can scroll to the next page. Sure. On my computer, I can actually see everybody in one go. Oh, really? Yep, it's quite a big screen. Oh, that's awesome. Okay. Okay, so do you have like scroll to the next page? Ada tak? Yes. Okay, I think there's more people with more students with videos on there, so we can capture that too. Sure. Okay, right. Hold on a moment. Okay, kejap ya. So let's just wait for a moment. So you're on the next page already, Sid? Yep. Okay, Sure. so whenever you're ready, you cue, and then so the people in the next page can get ready to smile. All right, ready, everyone? 1, 2, 3. Awesome, lovely. Wow, ramai lah hari ni. Good job, you guys. Oh, awesome. Thank you so much once again semua orang. Harap kita dapat berjumpa di Kita Connect ya. Sesi yang seterusnya. Have a wonderful other sessions moving ahead and we hope to see you soon. Okay, bye-bye everybody. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Rachel dan juga Sida di atas satu perkongsian yang sangat menarik ya, anak-anak. Satu perkongsian yang sangat menarik di mana sebelum ini mungkin kita tidak mengenali apa itu Kita Connect daripada UNIS Malaysia. Jadi hari ini sedikit sebanyak maklumat yang telah diberikan, kita dapat input yang sangat berguna dan mungkin kita boleh adakan sesi yang lain pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak semua, sesi hadirin sekalian yang berada di talian. Jangan tinggalkan meeting, cuma ubah saja ke bilik yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada UNIS Malaysia.
ambil masa sedikit pada sesi slot yang sebentar tadi. Untuk itu, tanpa menghabiskan masa lagi, bagi sesi yang seterusnya, kita akan bersama-sama bagi satu sesi perkongsian Flutter Application and Development Workshop oleh Encik Ahmad Sahar daripada Toma Fui Production. Untuk itu, tanpa menghabiskan masa lagi, elok seterusnya kita persilakan Encik Ahmad Sahar meneruskan sesi pada petang ini. Kita persilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peserta. Nama saya Ahmad Sahar. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk membina apps dengan menggunakan Flutter. Flutter adalah teknologi baru yang telah dibangunkan oleh Google sejak 2019. Selalunya kalau kita nak bina apps, kita perlukan satu environment, iaitu kalau nak bina apps Android, you perlukan Android Studio. Kalau you nak binakan apps iOS, you perlukan Xcode dan you perlukan komputer Apple. Tetapi Flutter, kelebihan Flutter ni adalah you hanya perlu belajar satu bahasa, iaitu dikenali dengan nama Dart, dan satu kaedah pembinaan app, iaitu diberi nama Flutter. Dan you boleh bina app untuk iOS, you boleh bina app untuk Android, dan you boleh bina web untuk laman web. Dan yang paling cantik, kalau nak belajar, apa yang you perlukan, tak payah install Android Studio, tak payah beli Mac, tak payah install Xcode. Apa yang you perlukan hanya web browser sahaja. Hanya perlu web browser sahaja. Jadi jikalau lihat kat skrin pada masa ni, ini adalah hasil perkongsian yang saya akan tunjukkan hari ini. Pada belah kiri adalah kod yang you akan type masuk. Pada belah kanan adalah hasil app yang dihasilkan. Yang boleh you akan bina. Hari ini you akan lihat bagaimana you nak bina simple app untuk menunjukkan maklumat tentang diri sendiri. Okay. Jadi langkah yang pertama, yang ni saya tutup dulu. Okay. Jadi langkah yang pertama, saya nak you semua pergi datpad.dev. Okay. Datpad.dev. Dan saya akan masukkan link ni ke dalam chat box. Jadi you boleh kat chat box, you type masuk datpad.dev. Okay, untuk memastikan bahawa tak ada lagging dan ada apa-apa isu yang lain, saya akan offkan kamera. Tapi saya akan masih lihat pada chat box. Jadi jikalau ada masalah, boleh type masuk ke dalam chat box ya. Okay, jadi saya akan beri masa 1 minit. Okey, pergi kepada laman web datpad.dev. Pergi kepada laman web datpad.dev. Okey, sekarang saya berikan masa untuk you masuk pada laman web ni. Bila you masuk pada laman datpad.dev ni, siapa yang sudah masuk boleh cuba tengok sampel yang sedia ada ya. Pada belah kanan, you akan nampak satu submenu iaitu sampel. Pilih menu tersebut, pilih aplikasi counter. Okay, apabila kita pilih aplikasi counter, you boleh lihat pada belah kanan, app tersebut dipaparkan pada belah kanan skrin. Okay, ini adalah app contoh Flutter. Jadi boleh tambah tekan tanda campur kat sini. Nampak app ini berfungsi. Jadi bila app ni dibuat naikkan kepada Android, fungsinya adalah sama. Bila dibuat naikkan kepada iPhone, fungsinya pun sama. Saya akan berikan masa 1 minit lagi untuk memastikan semua orang boleh masuk kepada datpad.dev. Siapa yang sudah masuk boleh pergi kepada samples dan kita boleh pilih samples yang sedia ada. Okay, so cuba ni dulu. Okay, sekarang saya harapkan semua dah masuk. Okay, saya harapkan semua dah masuk. Okay.
Alright. Okey, jadi saya rasa pada masa ni semua dah dapat masuk. Jadi saya nak you buang apa-apa kod yang ada pada skrin ni, semua buang semua. Tinggal yang line yang pertama saja. Yang lain semua boleh buang. Okey. Seterusnya saya nak you type seperti yang saya akan type sekarang. Jikalau apabila dah habis type macam ni, lepas tu klik butang format, dia akan format dengan cantik. Lepas tu tekan run. Jadi ini adalah menunjukkan betapa mudahnya bagaimana kita nak bina app dengan menggunakan Flutter. Sekarang kita telah mencipta satu app yang menunjukkan perkataan about me pada skrin. Itu sahaja. Dengan hanya menggunakan beberapa line, terus kita boleh cipta app ni. Jadi sekarang saya berikan masa 1 minit untuk semua orang habis type. Dan bila type tu, pastikan bahawa semua huruf-huruf tu di-type dengan betul ya. Kalau dia tunjuk huruf besar, ikut huruf besar. Kalau dia tunjuk huruf kecil, ikut huruf kecil. Kalau you tak type seperti yang ada pada skrin ni, you tak akan dapat hasil yang apa yang saya dapat sekarang. Okay, jadi saya beri masa 1 minit. Habiskan type apa yang you nampak pada skrin. Apabila you dah type pada belah kiri skrin, seterusnya you boleh klik format, dia akan format cantik. Lepas tu you klik run, tu dia akan tunjukkan perkataan about me. Saya di sini kita boleh lihat, sini kita cipta satu material app dan kita setkan sebagai laman yang pertama atau page yang pertama, text about me. Dan dia akan paparkan about me. Kalau nak tengok, kita boleh cuba tukar perkataan about me dengan nama sendiri. Pilih run lagi sekali. Dan dia akan terpaparkan pada belah kanan skrin. Boleh cuba dulu ya. Okey ya. Ada pelajar yang bertanya ya dekat chat room ni. Ditanya nombor 1, 2 dan 3 kena tulis juga ke? Yang tu tak payah. Yang tu boleh buang.
Okey, terima kasih. Yang mana yang dia tunjuk slash dengan ada perkataan selepas tu, yang tu semua tak perlu. Slash tu komen saja. Okay, good point. Saya terlupa nak cakap tadi. Yang tu semua tak payah. Tulis apa yang ada di skrin saja sekarang. Okey, untuk siapa yang dah siap, kita tengok perkataan teks ni berada pada sudut atas kiri skrin. Jadi kita boleh tukar kedudukan dia. Jadi Flutter dia menggunakan konsep widget. Widget ni kita boleh anggap dia sebagai satu elemen perantaraan muka app tersebut. Jadi sekarang saya boleh setkan teks iaitu menunjukkan nama saya. Tetapi kita boleh juga menggunakan widget di dalam widget yang lain. Macam contohnya, saya akan tunjukkan. Saya akan masukkan widget teks ni ke dalam widget center seperti berikut. Okey. Lepas tu bila saya run, dia akan keluar pada bahagian tengah skrin. Jadi ini adalah konsep yang digunakan oleh Flutter. Semua yang dilihat pada skrin dicipta dengan widget. Dan widget boleh dimasukkan pada widget yang lain. Kalau nak cantik, kita boleh klik format. Baru nampak cantik. Okay, saya berikan masa 1 minit untuk teruskan. Okay, sekarang kita teruskan. Kebanyakan app yang kita pandang pada phone sekarang ada pada bahagian atas tu ada dikenali sebagai navigation bar. Navigation bar ni dia ada nama app tersebut dan isi kandungan app tersebut akan ada pada bahagian bawah navigation bar. Jadi kita akan masukkan navigation bar dan cara kita masukkan navigation bar ialah kita menggunakan satu widget yang nama dia scaffold widget. Okay. Sekarang tengok apa yang saya type. Lepas saya type, you boleh type masuk dan you boleh cuba run ya. Sebentar ya. Saya akan type masuk sekarang.
Tu dia. Nampak? Dengan hanya beberapa perkataan yang ringkas, kita telah menukar cara add kita kelihatan. Jadi sekarang saya gunakan scaffold. Jadi scaffold ni ada bahagian navigation bar kat atas ni. Dan sini saya setkan pada bahagian navigation bar ni ada satu teks, dan teks ni dia ada perkataan about me. Okay. Dan bahagian bawah tengah ni kita cipta satu widget yang bernama container dan saya setkan color dia pada warna merah. Jadi siapa yang dah siap boleh try tukar color merah dengan color yang lain ya. Contohnya kalau saya nak warna hijau, saya type color stock green, saya run. Okay. So, saya beri masa 1 minit untuk siapkan. Okey, soalan-soalan yang tanya oleh partisipan. Cikgu kena ikut juga ke masuk Google tulis kat dartpad? Ya betul. Kalau you nak ikut apa yang saya buat, boleh. You masuk kat dartpad, you tulis apa yang macam saya tulis. Hasil dia akan sama juga macam apa you lihat kat skrin. Kepada yang tanya kenapa banyak error, seperti yang saya cakap tadi, bila you type tu, kalau huruf besar, kena huruf besar. Kalau huruf kecil, kena huruf kecil. Kalau ada space, kena ada space. Semua kena tepat. Okey, jikalau you buat kesilapan, dia tak akan berjalan. Dia kena memang exact. Okey, kalau nak guna phone susah nak tulis. Memang susah nak tulis. Pasal yang ni memang lebih sesuai untuk you guna komputer. Mana-mana komputer pun tak apa. Janji you ada Chrome. Kalau you boleh buka Chrome, you boleh buka dartpad, you boleh ikut. Kalau tak boleh, tak apa. Tengok dulu. Nanti kita akan tengok macam mana saya akan edarkan slide atau akan ada rakaman untuk sesi ini supaya semua orang boleh tengok. Okey. Okey, sekarang saya akan teruskan pada part yang seterusnya. Jadi sini kita lihat kita menggunakan scaffold. Scaffold ni adalah widget yang sedia ada. Add bar pun widget yang sedia ada. Text pun widget yang sedia ada. Container pun widget yang sedia ada. Macam mana kalau saya nak cipta widget saya sendiri? Kalau saya nak ciptakan widget saya sendiri, saya boleh setkan satu kelas yang baru. Dan dalam kelas ni saya boleh setkan parameter atau setting untuk widget saya sendiri. Jadi terus apa yang saya terus boleh ikut apa yang saya type kat sini. Jadi you boleh lihat apabila saya type, dia akan selalu komplain banyak error. Tapi kalau you type seperti yang saya type, dan you betulkan semua ralat yang ada, error semua akan hilang. Sekarang widget ni saya adalah cipta, tapi saya belum gunakan lagi. Jadi pada masa ni saya nak you type masuk saja, seperti yang kelihatan di sini. Saya akan highlight apa yang you perlu type pada masa ni.
Okey, terima kasih Nadia. Jadi tadi Puan Nadia cakap kalau apa-apa nanti boleh tengok kat YouTube nanti. Okay. Dah habis ke Cik Syah? Belum lagi. Oh, okey. Sudah ingat tadi dia cakap terima kasih kat saya, dah habis dah. Sorry. No, saya cakap terima kasih pasal you tulis kat dalam chat tadi. Oh, okey, sorry, baik, terlepas pandang. So, ada apa-apa soalan? Kami benarkan juga kalau nak buka unmute dan tanya ya. Tapi tanya baik-baik ya adik-adik. Okey, sekarang apabila you dah siap ni, part ni, kita akan gunakan widget yang kita baru cipta. Mudah saja nak gunakan widget yang baru cipta. Tadi dalam body kita punya app kita gunakan widget container kan. Jadi saya akan buang container ni dan saya akan ganti dengan widget yang baru saya cipta. Jadi kat sini saya hanya perlu type nama widget tersebut. Jadi sini saya beri nama my widget, tetapi you boleh berikan nama apa-apa. Janji nama kat sini kena matching nama kat bawah ni. So nampak kat sini dia kata dalam widget ni ada container dan color dia color biru. Jadi bila saya run, sepatutnya nampak color biru. Okey. Jadi saya berikan masa 1 minit untuk type masuk. Saya tahu saya buat laju tapi minta maaf pasal tadi kita dah start lewat dan lepas ni pun you ada kelas yang lain kan. Jadi terpaksa saya buat laju sikit tapi tak apa. Macam Puan Nadia cakap, apa-apa nanti boleh tengok kat YouTube. Okey, sekarang pada bahagian belah kanan ni, saya tak nak container ada kat sini. Saya nak satu kawasan di mana saya boleh typekan saya punya nama, saya akan masukkan saya punya gambar, saya akan masukkan nombor telefon, saya akan masukkan negeri, saya akan masukkan ikon. Jadi saya akan tukar container ni dengan kolom. Okey, perbezaan container dengan kolom ni adalah kolom dia boleh mempunyai beberapa elemen yang akan dipaparkan di skrin. Okey, so sekarang dia kata return container. Saya buang dulu container ni. Dan saya type seperti berikut. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk type masuk. Nama boleh guna nama sendiri ya. Jadi sini kita boleh lihat
dalam widget yang baru dicipta, kita ada satu kolom. Dalam kolom ni dia ada children. Children ni maknanya boleh ada beberapa elemen. Macam contohnya sini saya ada teks, okey. Dan teks ni menunjukkan nama saya. Tetapi tak perlu satu saja. Boleh ada lebih daripada satu. Jadi saya akan typekan teks lagi satu. Dan sini saya berikan nama syarikat saya. Boleh masukkan nama sekolah atau apa-apa lagi yang nak masukkan, boleh masukkan. Seperti biasa, saya klik format. Dia akan format dengan cantik. Lepas tu saya klik run. Okey, jadi apabila saya lihat kat skrin ni, you tengok perkataan Tok Mahfudhi dan perkataan Ahmad Sahar ni memang rapat pada bahagian atas dan bahagian kiri belah skrin. Jadi tak nampak berapa cantik lah kalau macam tu. Jadi apa yang saya akan masukkan adalah saya akan gunakan widget padding. Padding ni macam berikan, menjarakkan teks yang ada pada skrin ni daripada sisi dan bahagian atas skrin. Okey, jadi nak gunakan padding ni adalah seperti berikut. Ikut saja apa yang saya type kat sini. Okay. Kita ada kolom kan? Kolom ni ada mempunyai dua teks kat dalam ni. Jadi seluruh kolom ni saya akan masukkan ke dalam padding ya. Seperti berikut. Ikut saja. Jadi yang tadi yang kita ada kolom tadi, dia sekarang dah ada kat sini. Dan padding ada kat sini. Dan bila saya run, nampak? Dah ada ruang di atas dan pada belah kiri. Jadi saya berikan masa 1 minit untuk adik-adik semua type masuk.
Okay, jadi seterusnya jika kita lihat dalam kolom ni, dia ada satu elemen teks yang menunjukkan nama dan satu lagi elemen teks yang menunjukkan nama syarikat. Dan seterusnya saya juga boleh masukkan satu row atau baris. Jadi kolom ni lajur. Jadi kalau nak baris pun boleh. Jadi selepas tag ni saya akan typekan kod untuk baris dan saya akan masukkan negeri dan saya akan masukkan nombor telefon sekali. Seperti berikut ya. Sekejap ni Cik Sah, saya nak siapa conteng ni, tolong padam balik. Nanti saya cari siapa murid yang buat, saya akan bagi tahu dekat cikgu. So jangan naughty ya adik-adik. Kesianlah Cik Syah nak mengajar ni. Okay, sekarang you lihat. Tadi ada dua teks, item teks. Jadi sekarang saya tambahkan satu row. Dan row ni mengandungi Selangor, Malaysia dan nombor telefon. Jadi bila saya klik run, kelihatan row tersebut akan keluar selepas nama syarikat. Okay, saya akan berikan masa 1 minit untuk type masuk ni. Okay, seterusnya bawah daripada row ni saya akan masukkan beberapa ikon. Jadi kalau malas nak type, kita boleh gunakan MP sahaja. Jadi saya ambil row yang sedia ada.
Saya copy dan saya paste. Dan row yang baru ni saya boleh modify ya. Saya boleh ubah sesuai. Jadi tadi saya gunakan teks, jadi saya tukarkan teks dengan ikon. Jadi ada 3 ikon pada bahagian bawah skrin. Kemudian sekarang dah ada nama syarikat, dah ada negeri, dah ada nombor telefon, dan dah ada ikon. Mudah saja. Okey, saya berikan masa untuk you type masuk. Ada lagi yang bertanya ya? Jadi apabila saya lihat ikon ni semua warna hitam, macam kelam aja, boring ah. Jadi saya nak tukar warna ikon tersebut. Contohnya mungkin yang phone tu saya nak color merah, yang ikon email tu saya nak color hijau, dan ikon Facebook tu nak color biru. Pasal memanglah ikon Facebook tu warna biru kan. Jadi sekarang saya akan masukkan warna. Jadi lepas iPhone ni, saya masukkan color. Jadi sekarang boleh lihat iPhone dah warna merah, icon dah warna hijau, dan Facebook dah warna biru. Jadi saya berikan masa 1 minit. Okey, sekarang kita dah buat semua ikon. Sekarang kita akan tengok teks pula. Teks yang ada pada skrin pada masa ni nampak macam boring. Jadi kita boleh tukar color teks, kita boleh tukar size teks, kita boleh tukar warna teks. Dan kita buat seperti berikut.
Jadi sekarang saya akan mulakan dengan nombor telefon. Nombor telefon ni you nampak dia kelihatan sebagai nombor telefon biasa saja. Tapi macam contohnya saya nak tukar style teks yang ada pada skrin ni, saya akan menggunakan style. Okay. Jadi saya pilih text style. Kita boleh tukar size teks. Kita boleh tukar style. Kita boleh tukar font weight. Dan kita boleh tukar warna. Nampak, semua dah berubah. Jadi saya berikan masa 2 minit. Minit yang pertama, you boleh ubah untuk nombor ni. Minit yang kedua, you cuba adjust untuk teks negeri kat atas ni. Jadi saya beri masa kan 2 minit. Saya beri masa 2 minit. Yang senang, cut and paste saja. Okey, seterusnya saya akan tunjuk macam mana nak copy paste. Jadi saya copy teks ni. Saya ganti di sini. Lepas ni boleh modify. Sekarang boleh diubah sesuai setakat yang mana yang saya nak. Yang ni tak nak italic code. Jadi mana yang tak nak boleh buang. Okay.
Jadi saya berikan sedikit masa. Okey, sekarang untuk teks yang mengandungi nama saya dan teks yang mengandungi nama syarikat. Kita boleh guna kaedah yang sama untuk ubah suai teks tersebut, tetapi kita juga boleh menggunakan tema yang sedia ada pada aplikasi tersebut. Jadi kita boleh gunakan tema tersebut dan hanya buat modifikasi pada tema tersebut. Jadi cara nak buat adalah seperti berikut. Okey. Dan saya ulangi ni untuk nama saya yang ada pada bahagian atas tu. Jadi yang bawah saya setkan pada headline 6, yang ni saya setkan pada headline 4. Klik run. Okey, nama dan nama syarikat telah berubah ikut tema yang sedia ada. Okey, saya berikan masa 1 minit. Okey, sekarang hampir siap. Ada satu lagi benda yang saya nak masukkan, iaitu gambar. Jadi mula-mula saya akan cari gambar yang cun kat internet dulu. Jadi kat sini saya akan Google nama saya sendiri. Tengok images. Ni dah ada gambar. Dan sini apabila saya right click gambar tersebut, dia akan ada copy image address. Jadi yang ni yang penting ni. Kita perlukan link pada gambar. Jadi saya akan copy image address ni dulu. Balik kepada Dartpad. Kalau saya nak text, saya typekan text widget. Kalau saya nak image, saya gunakan image widget. Dan dalam image widget tersebut, saya masukkan link yang saya copy tadi.
Sekarang bila saya run, gambar dah keluar. 1 minit. Okey, seterusnya saya nak jarakkan gambar ni dengan nama saya. Saya nak jarakkan di antara nama syarikat dengan negeri dan phone number. Saya nak jarakkan di antara negeri dan phone number dan semua ikon yang ada pada bahagian sini. Jadi sini kita akan menggunakan widget nama size box ya. Jadi nak gunakan widget tersebut mudah sahaja. Sini saya type masuk const size box. Dan saya masukkan jarak yang diperlukan. Sini saya set pada 16. Okey. Lepas tu saya run. Sekarang dah nampak di antara gambar dan nama saya dah ada jarak. Sekali dah tahu macam mana nak gunakan, kita boleh copy and paste sahaja. Okey. Di antara nama syarikat dengan negeri, saya nak ada size box juga. Jadi di antara teks negeri dan nombor telefon, saya nak masukkan satu size box juga. Jadi anggap dia sebagai penjarak. Dan selesai. Jadi dalam masa yang singkat, lebih kurang sejam, you telah cipta satu app yang memaparkan gambar, yang ada teks, yang ada details tentang diri you sendiri. Dan yang ni app ni boleh dirunkan kepada dirun dengan menggunakan iPhone, boleh run kat iOS, boleh run kat Android dan boleh run kat web. Okey, jadi kita telah tamat sesi sharing pada hari ini. Ada soalan saja. Okey, jadi ada soalan. Boleh resize tak? Yang bertanya. Image boleh resize, memang boleh resize image, tapi yang paling senang untuk tujuan this tutorial, saya hanya gunakan image yang memang size dia kecil lah. Okey, jadi jikalau you nak setkan image size dan you nak tahu lain maklumat tentang bagaimana nak tukar size image, saya cadangkan you boleh masuk kepada Flutter. Lepas tu kat sini, you boleh saja Google saja. Okay. How to resize image in Flutter. Okay. So sekarang ada satu video. How to resize an image to its parent size. Jadi step by step dia akan cerita. Apa yang you tak pasti pasal Flutter ni, banyak resources kat Google. So terus boleh check macam mana nak buat. Memang ada banyak benda yang saya boleh sharing untuk hari ini, tapi pada masa ni saya tak cukup masa. Pasal you ada lagi ada cara-cara yang lain. Pada masa ni saya boleh cadangkan ni sajalah pada masa ni. Okay. Jadi saya harap sesi ini bermanfaat. Saya harap you boleh lihat walaupun mungkin you tak boleh type ikut saya. Saya tahu memang saya type dengan pantas dan saya cakap dengan pantas. Tapi saya harap you boleh lihat bahawa mudah untuk mencipta app. Dan saya rasa yang paling cantik, yang paling comel tentang ini adalah you boleh cipta app tanpa menggunakan Android Studio atau menggunakan komputer yang teramat berkuasa. You hanya perlukan Chrome saja dan you boleh belajar bahasa Dart dan you boleh belajar Flutter dan you boleh cipta app. Dan you boleh ambil kod yang you tengok pada skrin ni pada masa ni dan you boleh cut and paste masuk dalam VS Code atau Android Studio dan you boleh hasilkan app
yang hanya boleh guna pada iOS device atau Android device. Okay. Jadi saya rasa setakat sini saja sharing saya pada hari ini. Mengucapkan terima kasih pada para penganjur kerana membenarkan saya menunjukkan bagaimana untuk membina Flutter app. Dan seterusnya, nombor telefon saya dah ada dah kat situ. Kalau nak WhatsApp bolehlah, tapi calling saya rasa mungkin saya tak angkat lah. Kerana masa saya tak mengajar, saya selalunya saya tak angkat telefon. Tapi kalau WhatsApp, insyaAllah saya akan jawab. Okay, jadi saya akan serahkan balik pada para pengurusi dan penganjur. Terima kasih kepada Cik Ahmad Sahar daripada Toma Pui Production di atas satu perkongsian yang sangat menarik, di mana di sini kita dapat belajar bagaimana menggunakan aplikasi Flutter. Ya. Aplikasi Flutter kita boleh bina web kita sendiri berdasarkan apa yang telah ditunjuk sebentar tadi. Baik ya, pihak majlis semua ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Sahar di atas satu perkongsian yang sangat menarik. Pada semua hadirin dan hadirat sekalian, sementara kita masih lagi menantikan kepada slot yang seterusnya, di sini ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan, iaitu pertamanya siaran kita ataupun aktiviti program kita pada hari ini juga ditayangkan secara langsung di TikTok, ya, di media sosial TikTok, juga di YouTube MYDIGITALMAKER Perak. Jadi pelajar semua, hadirin hadirat sekalian, boleh juga membuka aplikasi TikTok dan juga YouTube MYDIGITALMAKER untuk menyaksikan menyaksikan apa yang telah disampaikan pada hari ini. Okey, selain daripada itu, ada satu peringatan kepada para hadirin sekalian, sebaiknya ketika kita melakukan sesi, pelajar semua diharap tidaklah orang kata menconteng ataupun onkan suara, juga bercakap-cakap di sebaliknya, kerana kadang-kadang ia akan mengganggu perjalanan program kita, ya. Okey, untuk itu saya ambil lagi masa ini untuk mewar-warkan mengenai pertandingan ataupun satu kontes yang dianjurkan oleh Zoo Typing and Night Safari. Pastinya linknya ataupun bahannya sudah dimaklumkan daripada semalam lagi. Dan juga satu lagi adalah pertandingan TikTok, ya, pertandingan TikTok yang akan berlangsung sehingga ke 12 Oktober November tak salah saya, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, pelajar-pelajar, murid-murid boleh sertai pertandingan yang telah dinyatakan tadi, di mana hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada pemenang-pemenangnya adalah sangat menarik. Jadi boleh cuba nasib, mana tahu rezeki anda semua. Okey, untuk seterusnya sebentar lagi kita akan ke sesi yang berikutnya, iaitu sharing session on success story oleh Cikgu Boh Kokmeng, ya, yang Cikgu Juara Digital. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Sekian daripada saya untuk sementara waktu. Kita jumpa sebentar lagi.
slot yang seterusnya pada petang ini. Slot yang kita akan pertontonkan adalah sharing session on success story, di mana ia akan disampaikan oleh seorang cikgu yang sangat hebat, iaitu Cikgu Goh Kok Ming daripada SJKC Ciseng 2 Rantau Panjang Selangor Perak, di mana Cikgu Goh Kok Ming merupakan cikgu juara digital ya. Jadi pada petang ini Cikgu Goh Kok Ming akan menyampaikan satu tajuk, iaitu Digitalizing in Teaching and Learning, a sharing session. Untuk itu tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Cikgu Goh Kok Ming untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau. Persilakan. Okay, terima kasih Cikgu Nazli selaku moderator. Hebat Cikgu Nazli tadi. Kita tengok dia banyak sesi. Terima kasih Cikgu Nazli. Thank you so much. Okay, selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada para penonton, para cikgu, para murid. Apa khabar semua? Semoga semua sihat sentiasa dan boleh rentas negeri, jangan pergi mana-mana. Okay, so hari ini saya ingin membawa satu tajuk iaitu Digitalizing in Teaching and Learning, a sharing section. Okay, saya Cikgu Goh Kok Ming dari SJKC Ciseng 2. Okay, so sebelum saya memulakan perkongsian saya akan memula dengan satu gambar iaitu situasi sekolah saya. Okey, gambar yang ditunjukkan merupakan suasana sekolah saya. Dah ada lebih kurang 90 tahun. Okey, so di sekeliling dengan kelapa sawit. Okey, dan sekolah ini unik adalah dia merupakan salah sebuah sekolah kurang murid yang mempunyai 27 murid satu sekolah dengan 7 orang cikgu termasuk guru besar. Saya ditempatkan di sekolah ini pada tahun 2016. Bila masuk saja memang kesah, Cikgu Nazri, memang kesah. Sebab banyak challenges dan jauh daripada rumah. Tapi makin lama makin mencinta. Dan sekarang nak keluar pun tak mau dah. So, bila jejak kaki pada tahun ni, beberapa cabaran dikenal pasti sebenarnya. Salah satunya adalah jurang pengetahuan dan jurang digital. Jadi bermulanya di situ saya nak bawa sedikit sebanyak tentang perubahan dalam karangan anak murid ataupun saya diri sendiri. So, seperti yang biasa, tuan-tuan dan puan, ada dinampak di sini ada A dengan B, ada dua cara. Satu cara adalah kita pusing banyak-banyak tempat, lepas tu akhirnya dapat satu jalan. Dan satu lagi adalah straight time saja. Situasi saya adalah lebih kepada yang pertama, iaitu pusing-pusing banyak kali baru dapat cari jalan penyelesaian. Okay, so sekolah tu walaupun banyak terdapat, macam mana kata 27 orang murid terdiri daripada pelbagai bangsa, tetapi seronoknya dia memberikan saya peluang untuk mencuba mempraktis apa yang dikatakan, apa yang dibelajari di Institut Perguruan Pendidikan Guru. So, berdasarkan problem yang ada iaitu jurang digital, jurang pengetahuan, memulanya lah saya fikir idea. Okay, identify the problem, define the problem, explore, buatlah sedikit action dan look back. Okay, sebab setiap problem, kalau kita katakan semua tak ada problem, memang dia tak ada jalan penyelesaian. Sebab saya rasa seronok tak ada problem. So di situ bila kita nak bawa sesuatu perubahan, satu sharing, yang ni sharing kan, kita nak bawa sesuatu perubahan, dia perlukan kita identify, kita kena pasti benda tu adalah problem. Kalau kita katakan benda tu tak ada problem, memang kita tak akan usahakan untuk mencari. Contohnya kalau Cikgu Nazri hari ini saya kata saya tak ada problem kan, duit saya banyak, tak ada problem. Memang saya tak akan cari duit, cari rezeki. Betul tak Cikgu Nazri? So, itulah bermulanya beberapa program, beberapa aktiviti. Sebab pada saya percayai bahawasanya everyone deserve to learn. Semua mempunyai peluang untuk belajar. Sebab kadang-kadang situasi itu macam mana kata, dia mendidakkan kita nak
belajar sesuatu. So I strongly believe in this. Everyone deserves to learn. Everyone have their own learning opportunity, but we need someone to give them the opportunity. And I hope I can be that one, that person to give them opportunity. At the same time, I learn from them. So hereby we start our journey, the fascinating journey that I have from 2016 until now. I hope in the future, I will continue this momentum. So this is some things actually we happens. So at the same time, okay, kita mula dengan saya lompat sikit, nanti saya kembali ke sini. Okay, so untuk itu disebabkan sekolah itu dia mempunyai, macam mana kata, saya nak fikirkan something untuk menarik minat mereka belajar. Dan saya tanya, apa kata suka tak main game? Semua orang kata dia suka main game sebenarnya. Dia suka main game, dia suka main itu, dia suka main ni. Jadi pada waktu yang sama, adalah seorang budak, dia bagi tahu saya, cikgu saya suka main Minecraft. Tiap-tiap hari dia main Minecraft. Dia tunggu mak ayah dia datang, dia pun sembang dengan kawan dia main Minecraft. Jadi saya nak bawa masuk, apa kata saya bawa Minecraft tu masuk, a game based learning. Dan tak ada apa-apa, saya bukan yang gamer. Saya bukan gamer. Mobile Legends saya pun gagal. Tapi dari situ dia membawa saya untuk belajar macam mana nak jadi gamer sebenarnya. So kita mula dengan game Minecraft, dengan bina sesuatu, kita join dengan Minecraft Challenges. Yang ini merupakan Minecraft Challenges yang pertama. Saya masih ingat lagi. February, iaitu Minecraft Challenges untuk January. Kita build something untuk nak menghargai seseorang. Jadi budak itu kita perkenalkan, budak itu dia gunakan Minecraft untuk bina yang apa yang dikatakan Kobe Bryant. Sebab Kobe Bryant dia meninggal dunia pada tahun 2020, kalau tak silap lah. Okay, dia meninggal dan dia bina, dia sangat sukakan Kobe Bryant dan dia bina. Di situ dia mulalah tunjuk kreativiti dia, tunjuk cara dia dan sebagainya. Jadi kita sambung lagi untuk masuk dengan Minecraft, building a map, Malaysian map. Di situ mulanya terapkan cara belajar, sebab sejarah kan, Cikgu Nazri dan Tanda Lapan, sejarah bosan. Bagi mereka sejarah bosan. Jadi kita binakan, kita nak dia bina, dia tu secara tersirat kan, dia buat. Dan mula dari situ kita sertai setiap aktiviti, setiap challenges yang dibuat oleh Minecraft. Dan dari situ kita bermula dah masukkan, interactkan matematik, RBT dan sains, sehinggalah dapatkan penghargaan, recognition from the Minecraft it own self. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana mereka, satu hasil kerja mereka buat sewaktu pandemik, binakan future bedroom. Macam kan, semua orang ada dream. Saya pun ada dream. Saya ada dream house saya, tetapi dream house tu tak dibina-bina lagi lah, masih kumpul duit. So kita perlukan yang tu, dia buatkan dan macam mana dah buat. Nanti saya akan tunjukkan video tu dulu, bagi sejak lah, bagi bosan dulu. Nanti kita tengok video kan. So boleh lihat di sini dia binakan besarnya katil bagaimana tu, dan dia jadi interior design. Di situ dia mula dah kira berapa kos dan sebagainya. So kita pergi jauh lagi dari sekolah, dari bumi Malaysia kita sampai ke Mars. Okay, bukan semua orang boleh, macam yang apa, Asia kata everyone can fly, but bukan semua dah boleh pergi Mars. So kita bawalah satu dream, sebab kita nak dia jadi dreamer, because everyone have a dream, so live with the dream. Jadi kita bagi dia ada satu harapan bahawasanya jom kita bawa pergi ke Marik. Macam mana lagi? Kita gunakan Minecraft, kita binakan. Dan kita di situ mula dah explore bagaimana Minecraft boleh bantu mereka visualize, okay, migrate, macam mana kita hidup sebagai seorang Martian. Mula dari situ daripada murid-murid, okay, saya panggil dia lah, murid-murid bagi tahulah, okay, cikgu, you pernah tak tengok sebuah filem namanya Martian? Okay, saya tak tengok lagi, saya kata, oh, cikgu, you memang out lah. So itulah bermulanya kita hubungan semakin rapat.
Martian, dia learn something, dia expose something, dia terjemahkan dalam Minecraft. Itu bermulanya bagaimana dia nak survive, dan dia dah belajar bagaimana, oh di sana tak boleh buat fotosintesis, sebab apa? Dia dah mula meneroka dari situ. So this is the thing, we start digitalize the teaching and learning. One of the way, and we also share what we learned with all the teachers. Okay, via YouTube. This is the most convenient way. Okay, so we create step by step with the JPM Perak, so to bring a wave of using Minecraft. Jadi kita pun mula dah bawa anak murid masuk global classroom. Dia ajar, cikgu dia duduk di tepi. Jadi facilitator di situ, dia mula dah macam tu, dia bawa hasilnya, dia bawa macam mana dia bintangkan dan semua. Di situ dia practicing their communication skill, collaborations, not only with their friends, but with the friends from other countries. So we learn from each other, the culture, the way of communication, the way of collaborations, and many more. Okay, so in antaranya kita belajar coding. So one of the ways that I shown is kita digitalize using Minecraft. Sebab Minecraft, saya akui dalam era saya tak ada Minecraft. Era saya ada benda lain. Era saya Pokemon, Digimon. Era mereka Minecraft. Okay, so kita kena face the reality lah. Cikgu Nazri kan, kita face the reality. So, tadi adalah Minecraft. Second thing, I would like to share with like all the audience, cikgu-cikgu, content is the king, pedagogy is the queen. Bagi saya, kandungan dan pedagogi. Sebab sekian lama ni pada waktu pandemik, kita memang terdedah dengan pelbagai platform, digital apps. Okay, so kita kena pilih. Sometimes come to a point, we need to choose. So saya sangat setuju dengan ayat ini. Saya quote, bukan saya tulis, saya quote. Content is the king, pedagogy is the queen. Ini adalah apa yang saya gunakan bila nak buat program di sekolah. Nak fikirkan bagaimana nak susunkan konten kandungan tu, bagaimana kita nak approach the student bagi dia lebih mudah memahami semua tu. Jadi bermulanya saya pilih Kahoot. Okay, first tadi adalah Minecraft. Second adalah Kahoot. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua pernah main Kahoot. Okay, Kahoot dah ada lebih kurang 20. Usia dia 20 lebih dah. Okay, so kita yang pertama, quiz apps adalah Kahoot. Semua orang guna. Kahoot datang daripada Norway. Oh, kita hebatnya ambil dari Norway. Norway kaya dengan apa? Aurora kan. So kita gunakan Kahoot. Ada orang kata Kahoot ni macam kita nak bagi quiz saja, dia tak impact banyak. Dia macam bagi fun saja, maybe kita bagi keterlibatan dari segi emosi saja, emotional engagement, tapi kita tak masuk kepada connective engagement ataupun kita tak masuk dengan behavioral engagement. Tapi bila kita fikirkan, betul Kahoot saja, tetapi kita twist sikit. Contohnya kita gunakan Kahoot untuk buat assessment ataupun kita gunakan Kahoot untuk buat collaboration. So I choose to use Kahoot as a platform to create a connections with the peers all around the country. For example, kita bincang dengan cikgu-cikgu di beberapa sekolah, berada dalam konteks yang sama adalah SKM. Kita mulakan, kita main Kahoot pada waktu yang tertentu, kita kumpulkan, kita sharing, dan murid akan di situ dia playing dan dia communicate. Waktu ini playing Kahoot bukan playing macam yang tunjuk di gambar, kita play macam tu, sebenarnya kita play melalui Skype. So dia boleh bertanya, dia boleh berinteract dengan saya. Okay, so cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan boleh gunakan Kahoot dengan Skype sekali ataupun Microsoft Teams ataupun mana-mana yang teleconferencing tool, boleh dah buat family day Kahoot ataupun kita buat macam tu. Dia sebenarnya menerap. Lepas tu bermula dari situ kita kembangkan masuk kepada gaming dan kita join tadi Kahoot dengan Minecraft.
This is what I use to digitalize my teaching and learning in such context to spice it up their learning environment, okay, to bring some new elements in their daily life. For example, kita app mesh, okay, ada satu perkataan app smashing, okay, maksudnya campur lah, dalam bahasa kasar sikit kita kata campur lah, lepas tu kita gabungkan semua, kita gabungkan dua benda iaitu Kahoot Challenges dan Minecraft sekali. So kita mula-mula buat dulu sebab kita dah tak mau dah buat macam Skype macam mana kata Skype ke, tak mau dah. Kita nak buat create satu environment di mana dia boleh main dalam situ, satu sandbox environment dia boleh main seperti yang digunakan Minecraft daripada tahu. So di situ kita wujudkan ada stage. Okay, tunjuk seperti ditunjukkan dalam gambar ni adalah piston. Okay, ada level di mana dia kena tahu password, dia boleh masuk ke next level, next level, next level. Di situ dia kena jawab soalan. Soalan tu dan kod tu dalam Kahoot. So di situ satu apps, dalam tu ada satu apps lagi untuk membantu nak memperkayakan pengalaman pembelajaran. Itu yang sangat penting lah. Kalau saya dulu memang fail lah. Okay, tuan-tuan memang fail, memang fail teruk. Bila nak sambut ke adalah fail subjek tertentu. Jadi kalau saya letakkan diri saya di tempat mereka, kalau saya sebagai pelajar saya nak apa? This is what I need lah. Okay. So we also send some, tuan-tuan puan-puan, di sini ada satu QR code, tuan-tuan puan-puan boleh scan, boleh tengok sedikit. Dalam tu ada berapa blogs, articles that we prepare berkaitan dengan cara-cara kita buat di sekolah bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan kawan-kawan di ASEAN Tenggara, di ASEAN, negara-negara ASEAN, bagaimana kita nak buatkan ada something. I hope you can find some insight from there. Dan kita boleh, kalau berminat, kita boleh kolaboratif sama-sama untuk mewujudkan satu learning experience yang unik. Okay. So bermula dari tadi Minecraft, Kahoot, Smash, dua benda kita kembangkan lagi untuk digitalize teaching and learning. Bukan saja di sekolah saya, sebab sekolah saya ada satu model kecil. Lepas tu kita nak cuba kembangkan kepada model yang lebih besar lagi. Okay. Kembangkan kepada model yang lebih besar lagi. Jadi kita mulanya dengan melibatkan rakan-rakan di luar negara, di dalam luar negeri. Kita lipatkan, contohnya kita lipatkan daripada Kedah, Johor dan sebagainya, dan wujudnya satu iaitu Piala Kahoot Malaysia 2020, dan itu dah tahun lepas. Tahun ni juga ada Piala Kahoot Malaysia 2021. Okay, so nantikan kita boleh join sekali, kita mainkan, sebab kita nak bawa sesuatu perspektif bahawa Kahoot bukan saja kita boleh gunakan untuk buat assessment, buat penilaian, pentafsiran, tetapi di mana kita juga boleh gunakan untuk buat engagement, buat pertandingan, melibatkan orang ramai. Tetapi dia ada limitasinya lah. Okay, so kita teruskan dengan satu lagi, satu idea di mana saya berkongsi dengan cikgu-cikgu, sebab yang idea-idea ni membawa saya dari satu tempat ke satu tempat sebenarnya. Nanti saya tunjukkan pada akhirnya. Okay, so apps yang ketiga, Banzi. Okay, saya diperkenalkan Banzi ini, Banzi bukan buncit lah. Okay, sebab ada orang selalu kata engaging student remotely with buncit. Sebenarnya ada Banzi. Okay, saya ada tanya dengan orang yang dia buat, saya tanya dia Banzi atau buncit. Dia gerak, dia kata Banzi is not buncit. Sebab saya terangkan buncit itu dalam bahasa Melayu dia benda lain. Okay, so engaging ni kita mulakan, saya diperkenalkan benda ni sebab bila waktu pandemik ataupun penutupan sekolah kan, sekolah tutup, semua tutup. Kita satu dunia mengalami pengalaman kali pertama yang shock.
kami tak tahu nak buat apa. Okey, ada orang dia buat gunakan Google Form, ada yang tentu, tapi sekian lama tu semua dah ada wujudnya perasaan bosan. Jadi kita perlukan something, macam kita makan nasi kan, takkan makan nasi putih saja tiap-tiap hari. Kan, kita perlukan kicap, perlukan macam mana ciri sikit untuk kita nak tambahkan rasa kan. So, dalam pendidikan pun sama, kita nak tambahkan rasa. Jadi saya pilih gunakan bansi sebab dia klik link, dia dapat, dan dia boleh dikatakan low bandwidth. Kan, sekolah saya dia terletak di satu kawasan di mana internet connection tu agak mengecewakan. Agak mengecewakan. Jadi kita perlukan sesuatu yang low bandwidth, tapi di sana dia boleh dapat. Kalau saya bagi benda yang saya syak sendiri, sana dia tak boleh buat, maksudnya saya memang syak sendirilah. Jadi kita nak something, so gunakan bansi. Di situ tuan-tuan puan boleh lihat kat sini adalah 14 challenge. Bukan kurung 14 hari ya. Tuan-tuan puan bukan kurung 14 hari quarantine lah. Ini challenge. Cuba bukan challenge yang untuk kuruskan badan. Bukan. Okay. So yang ini kita bukankan 14 hari bermula April, sebab hari itu kita mula March kita dah kurun. So mula April kita buat kami buat 14 hari. Bersama setiap hari itu ada task-task tertentu di mana nak promote self-paced learning, pembelajaran kadarkan diri. Di sana dia boleh buat virtual max challenge. Saya yakin tuan-tuan pernah buat kan virtual run. Jadi sini adalah virtual max challenge. Okay, virtual max challenge di mana setiap satu tu dia ada challenge tertentu. Apa challenge tu? Sebab dia klik satu link saja dia boleh masuk. So ini yang apps yang ketiga adalah bansi. Saya memang picky lah, orang kata picky, sebab saya pilih yang mudah, lepas tu senang nak capai kat situ, dan dia tak membawa macam mana, dia membawa sesuatu impact yang tinggi lah. Okay, so mula dari situ saya explore guna konsep yang sama, virtual escape room, sebab murid suka sangat escape. Lucky baik, macam mana, nasib baik dia tak escape, dia tak lompat daripada dinding Google Meet saya. Okay, so dia bermulalah satu bansi virtual escape room. Nampak mudah, tetapi di belakangnya sebab banyak kerja sebenarnya. Nak settingkan setiap bilik, tetapi dia nampak hasilnya dia adalah sedikit bantuan, macam mana impact dari segi dia bukan saja dia melibat secara emosi, maksudnya dia main, dia seronok, tidak, dia melibatkan diri secara emosi, behavioral dan juga konektif. So kita wujudnya station. Semua orang suka main station. Okay, ada station game kan, macam funfair punya idea. So kita masukkan satu level, dia kena buat apa? Dia kena dapatkan access code. Level 2 dia buat apa? Dia dapat access code. Level 3, level 4. So di situ adalah situasinya dia kena masukkan kod. Kalau kod tu salah, memang dia tak boleh habiskan. Dan di akhirnya dia akan dapat hadiah, digital badge dan pelbagainya dari situ. So this is the thing I use to digitalize the teaching and learning, which nampak simple, but simple, not too simple. Simple yet meaningful, not only to me but also to them. Okay, so kita mula juga Microsoft Teams dengan Banzivik. Bersama dengan Microsoft kita buatkan sesuatu untuk meningkatkan banyak-banyak benda. Okay, so saya akan berhenti di sini sekejap. Saya akan tunjukkan dua video yang tentang dengan bagaimana mereka menggunakan Minecraft untuk wujudkan sesuatu. Dan stay tune, jangan pergi mana, saya nak tukarkan screen untuk nak bawa tuan-tuan puan-puan lihat yang video tersebut. Okay, sekejap. Okay, yang video yang pertama adalah tentang mereka nak pergi kemas. Semua orang berminat pergi kemas. Saya pernah berminat pergi kemas, tapi dalam mimpi lah. So, A Journey to Mars,
saya sampaikan kepada tuan-tuan perempuan bagaimana mereka buatkan. Okey, kejap. Sekejap. Okey. So okey, yang tadi adalah seperti yang dikatakan pada awal lagi, iaitu salah satu cara untuk digitalize melalui Minecraft, dan ini adalah hasil mereka. Okey, so saya akan tunjuk video yang kedua adalah tentang interior design dengan menggunakan Minecraft sewaktu pandemic. Okey, sekejap bagi dia. Good things come last. So kita tunggu sekejap. Ambil sedikit masa, saya nak rutinkan sikit. So, ini adalah bagaimana, okey, sebelum saya tunjukkan, saya nak bawa satu. Tadi adalah Minecraft kan kita katakan. Bagaimana kita nak design. Semua sebenarnya bagi saya, semua orang boleh design dan kita perlukan peluang saja. Jom kita saksikan video ni. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright in time.
but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying that we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi adalah video dunia Minecraft yang disediakan oleh anak murid saya dengan dia rekodkan dan saya cuma tambahkan muzik saja. Begitu senang kerja saya. Okey, lepas tu saya duduk sini share dengan tuan-tuan dan puan. Okey, so itu adalah bagaimana kita buat. Okey, saya dapat idea nak gunakan Minecraft. Saya didedakan pada tahun 2017, tapi selepas saya balik dari Finland, okay, saya ada dapat, okay, this is the things that I need to do. So dia adalah salah satu cara membantu saya nak bawa satu perubahan, okay, bawa satu perubahan dalam karangan anak murid saya dan juga saya sebenarnya. So kita kembali Minecraft, Kahoot, Banzi. Okay, so kita mula dengan next project iaitu plastik. Okay, plastik boleh tuan-tuan akan katakan, plastik macam mana kita digitalizekan semua benda kan. Jadi bila kita nak buat sesuatu project, dia perlukan something, dia perlukan digital skill, literacy skill, media literacy, digital literacy dan berbagai lagi. So dia perlukan something, dia kena belajar. So saya bermula dengan peringkat per peringkat. So kita mula dengan satu projek di mana apa problem, apa masalah yang di sekeliling mereka. Kita sekeliling kawasan mereka banyak plastik. So this is the problem. Kita buat satu projek based learning di mana kita mula dengan plastik dan botol plastik. Saya yakin dan percaya tuan-tuan puan-puan pernah dengar satu perkataan ataupun istilah eco-brick. Okay, eco-brick. Eco-brick. Okay, so ya betul, semua orang tengah buat eco-brick. Semua orang tengah buat. Tapi di masalah mereka, di dalam hidup mereka, mereka perlukan something yang special di mana dia nak rasakan dia di-empower untuk mengubah kawasan mereka. Itu yang paling penting, process of learning. Okay, learning process, proses pembelajaran mereka. So kita mula dengan plastik, dengan botol. Okay, kita buat eco-brick, kita bantu, kita binakan kerusi, kita binakan meja, lepas tu kongsikan, bawa keluar. Okay, minta murid present, terangkan sesuatu, sebab itu adalah authentic learning di mana dia membantu untuk menyelesaikan masalah dalam komuniti dia sendiri, which is dia akan membawa sesuatu yang bermakna kepada mereka. Dia tak bermakna kepada saya sebab di kawasan saya tak menghadapi masalah begini, tetapi di tempat mereka, ya, mereka menghadapi. So kita mula, tapi dengan rezeki Tuhan adalah peluang, adalah insan kiriman Tuhan membantu kita dapat di features dalam Be Teachers, dan sekarang ni dah lebih daripada 50k orang view, dan cikgu-cikgu di tuan-tuan perempuan di luar sana boleh scankan QR code untuk sokongkan kita. Okey, beri sokongan kepada, bukan saya saja, saya buat presentation, tetapi hasil tu adalah daripada anak murid. So
terima kasih kepada juga MDEC sebab MDEC memberi peluang kepada saya untuk didedahkan kepada Maker Empire di mana menerapkan 3D design dan printing. Okey, sebab saya tak boleh bayangkan macam mana saya nak bawa 3D printing. Sebab dulu saya tak ada 3D printing, saya pun tak gunakan 3D pen dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan sesuatu yang memudahkan, sebenarnya memudahkan. So ada orang kata boleh gunakan Tinkercad dan sebagainya. So saya saya membawa something macam ini yang mereka inspire bagi mereka. Kita mula buat satu projek iaitu chocolate mo. Okay, chocolate mo kan, semua orang suka makan coklat. Deva suka makan coklat sebenarnya. Deva suka makan coklat. So kita nak buat coklat bentuk Deva, bentuk ikut rekaan mereka. Sebab yang ini saya masuk dalam kelas ABT bersama dengan matematik, dia kena kira berapa perimeter, berapa area mereka nak buat. Okay, lepas tu kena kira isi padu. So saya cuma nak macam mana gabung jalinkan beberapa subjek untuk memudahkan saya. Sebab untuk makluman tuan-tuan, saya mengajar 4 subjek, matematik, ABT, TMK dengan sejarah. Jadi saya pada waktu yang tertentu saya perlukan gabung jalinkan beberapa subjek agar membawa sesuatu pengalaman pembelajaran yang menarik. Lepas tu saya mengajar berasa seronok lah. Okay, so kita buatkan coklat mo, kita buatkan, dia design, boleh nampak di sini dia design, dia buat, dia hasilkan, dan dia juga coklat tu bukan kita masak lah, kita beli lepas tu kita bagi dia cecair, macam mana masak sampai dia cecair, lepas tu tuang tanah plastik tu. Tetapi mungkin yang teman-teman tanya, plastik tu kita print out dengan 3D print boleh makan tak? Tak, kita nak cuba bagi mereka merasai, okay, hari ini saya berjaya buatkan coklat mo, coklat tu dengan gunakan acuan saya, macam tu. Itu yang membawa sesuatu bermakna kepada mereka. Okay, so di situ adalah something lah entrepreneurship. Okay, so kita mula, lepas tu kita teruskan dengan projek yang plastik tu, kita terlibat dengan SDG, okay, Sustainable Development Goal, dengan gunakan Canva saja, gunakan Canva buat poster, senang. Okay, sebab yang bagi saya itu skill yang paling penting. Skill, digital skill, which is mungkin kita kata okay, Google Doc tak penting dan sebagainya, tetapi bila dia sampai keluar, dia akan nampak sangat penting. So ajarkan mereka ada design sikit, dia buat design macam mana dia ada buat dan sebagainya. Bukan yang ditunjuk sini bukan sehari 2 hari dia siap, dia ambil 2 weeks time, 2 minggu, 3 minggu, tetapi janji dia siap. So kita pun buat dan kita masuk dalam digital poster stand online challenge dan kita dapat Negeri Perak, kita dapat tempat kedua. Dalam daerah kita dapat Johan dan Johan. Okay, so itu rezeki mereka. Tahun ni tak tahu lagi, rezeki itu tak sampai lagi. Okay, so kita teruskan untuk tahun ni adalah tema sama juga Sustainable Development Goal. Kita mula dengan hunting, say no to plastic. Kita nak bersenam, we got this. So actually, mereka yang belajar untuk nak sampaikan sesuatu. Ada orang kata picture tells 1,000 words. So di sini harap mereka dapat skill yang diperlukan selain daripada skill pengurusan kewangan. So skill design dan macam mana dia gunakan aplikasi-aplikasi yang mudah sebab kita ke arah ke IR 4.0 kan. Jadi bagaimana nak membolehkan mereka menjadi future ready learners, dan saya pun boleh jadikan dengan rezeki mereka, dengan bantuan mereka menjadi future ready teachers. This is what I hope. Okay, so hampir 1 jam saya membeber di sini. Okay, tadi saya perkenalkan situasi sekolah, saya recap balik. Bagi saya pijak, macam mana kata, down to the earth. Saya terima apa yang ada, tapi kita sama-sama membuat sesuatu perubahan. So I would like to share this with you all from William Shakespeare. Okay, not all glitters are gold. Walaupun banyak-banyak digital technologies yang ada banyak, memang banyak. Okay, sampailah kita ramang mata tak tahu nak pilih apa. So saya basically personally, saya pilih yang mana yang sesuai dengan learning objective,
learning needs anak murid saya, which is saya pilih yang paling simple lah. Saya guna kaus, guna banzi, bukan saya ambassador kepada mereka. Okay, Mahmud, Banzi, Minecraft, that mereka yang bagi tahu ini yang sesuai dengan learning need mereka. Mereka rasa sesuai, mereka rasa seronok, mereka rasa mudah, mesra kepada dia. So this is the main purpose. Pada waktu yang sama dapat mencapai learning objective. Okay, not all graders are go. So dengan apa yang aktiviti tu mungkin tuan-tuan akan nampak, semua ni hebat-hebat. Tak juga. Pada mulanya memang saya langgar dinding banyak. Sampai dinding itu pun bengkok dah. Okay. So banyak langgar, banyak dapat, banyak jatuh juga. Sama-sama. Kalau kita sama-sama belajar saja. Saya bukan dilahirkan untuk terus saja dapat. Tak ada. Memang langgar dinding jatuh banyak kali juga. Okay. So bila dah all the graders kan dengan situasi yang sebegitu, terutamanya waktu pandemik. Memang susah, saya akui memang susah, memang challenging sangat, dan di situ dia wujudkan satu situasi bagi saya untuk berfikir balik, buat refleksi. So sebab kita tak boleh bersemuka, jadi kita perlukan something. Dengan bantuan kawan-kawan, kami wujudkan satu apps ataupun satu platform di mana murid dia sentiasa boleh akses kepada learning materials yang ada. Dia boleh akses, dia boleh ikut, sebab saya percaya kalau cikgu-cikgu yang sedang mengikut mesti ada satu trauma di mana setiap hari murid akan tanya, cikgu link kat mana? Link kat mana? Okay, itu adalah semua, saya yakin dan percaya semua pernah mengalami. Okay, link Google Meet kat mana? Bahan kat mana? Dan sampai malam pun dia akan tanya, cikgu link kat mana? So kita perlukan sesuatu sebab untuk jadikan satu, macam mana kata, communication between parents, teachers and student. Jadi mereka klik, dia dapat. So dia boleh masuk dalam handset mereka. Jadi tak adalah kata, cikgu saya lupa itu. Itu dah, kita dah ambil kira, itu semua alasan yang ambil kira. So yang kedua, dengan ada dalam bahan tu kita wujudkan satu video-video, dan ini video-video dengan rezeki lah. Ada yang kawan-kawan bantu juga. Ini yang ada sebahagian yang video ni, dan suatu pandemik rezeki lah, orang kata hikmat lah. Okay, so dapat kumpulkan dan boleh digunakan pada waktu yang akan datang. So dengan apa-apa yang ada sebenarnya, bermula daripada difficulty sampai ke sekarang, banyak saya belajar, dan akhirnya dengan mereka, mereka membawa saya ke satu tempat, iaitu ISTE, International Society for Technology in Education, ISTE. Okay, dan dianugerahkan 2 award, iaitu Games and Simulation Network Excellence Award dan Online and Blended Learning Network Award untuk tahun 2021. Dan saya pun terkejut sebab menang 1 sudah rezeki, menang 2 saya tak tahu nak cakap apa. Okay, so this is all. Semua rezeki dan doa daripada rakan-rakan dan insan kiriman Tuhan. Dan apa yang kita buat akan teruskan, dan di situ kalau cikgu-cikgu berminat, sama-sama kita berkooperatif, okay, untuk kembangkan, bukan kembang dari segi fizikal okay, memang dah berkembang tu sewaktu pandemik ni. Okay, kita kembang dari segi mentality dan ilmu. Okay, so itu saja daripada saya. Thank you so much for your time, about an hour. Okay, we are the heart of the education, especially for the teachers. So thank you so much, dan saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan, kekasaran bahasa ataupun kekilafan kata daripada saya. Sekarang yang baik datang daripada Tuhan, sekarang yang buruk datang daripada sikap diri saya sendiri. Sekian, terima kasih, dan saya serah kepada Cikgu Nazri selaku moderator yang awesome. Thank you Cikgu Nazri. Thank you semua. Terima kasih kepada Cikgu Kok Meng di atas satu perkongsian yang sangat menarik. Kita nampak di situ daripada segi percakapan beliau pun kita tahu merupakan seorang cikgu yang hebat.
Tahniah kepada Cikgu Kok Meng dan diharapkan ilmu yang dicurahkan itu dapat diteruskan dan kita boleh kongsi dengan cikgu-cikgu lain juga kepada anak-anak murid kita di negara yang tercinta ini. Terima kasih ya Cikgu Kok Meng di atas kongsian dia tadi. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi satu kongsian yang sangat menarik daripada Cikgu Juara Digital, Cikgu Kok Meng daripada SJKC Ciseng 2 Rantau Panjang Selama Perak. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kok Meng di atas kongsian itu tadi, di mana pengalaman beliau, ilmu dan juga bagaimana cara untuk beliau menarik perhatian murid-murid itu kita boleh kongsikan dan kita boleh praktikkan di masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada slot kita yang terusnya, di mana sekejap lagi kita akan terus kepada sesi yang berikutnya di bilik yang lain. Sekian untuk kali ini, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. sesi yang terakhir pada petang ini, selepas sahaja kita mendengar konsep hebat daripada Cikgu Kok Meng, maka kita ke slot yang terakhir iaitu slot Computer Science is for Everyone yang akan disampaikan oleh Hadi Patrovi, Co-Founder Code Organization Jack and Bell.
Effect Partnership Manager ya. Jadi kita teruskan kepada sesi yang berikutnya, sesi yang terakhir pada petang ini. Kita silakan. My name is Hadi Partovi, and I'm the CEO of Code.org and the founder of the Global Hour of Code. I want to thank MDEC for inviting me to participate in this year's My Digital Maker Fair. It's been an honor for Code.org to work closely with the MDEC team for the past several years as an official Code.org international partner. The Hour of Code is a global movement designed to give anyone a one-hour introduction to computer science, to show that anybody can learn the basics, and ultimately to broaden participation in the field of computer science. MDEC has taken the lead on organizing Hour of Code events in Malaysia since 2017, and we've even featured some of the pictures from those events on the Hour of Code website from time to time. In 2017, the Hour of Code in Malaysia was even awarded the highest participation in coding by the Malaysia Book of Records. This is an inflection point for computer science around the world today. The COVID-19 pandemic has forced teachers, school administrators, parents, students, and all of society to rethink the learning experience. This has accelerated the need to change not only how students learn, but also what students learn. When many schools teach digital skills, they teach how to use technology rather than how to create technology. In today's digital era, learning computer science will help you better understand how the world works, in the same way that students study biology, chemistry, or physics as foundational subjects. We need to make computer science part of the new normal of education. This is something that has impacted my entire life, coming to the United States as an Iranian immigrant. Having the ability to learn computer science helped me further my career and has opened doors of opportunity I never imagined. And that's something that every student deserves. Thanks again to MDEC and the My Digital Maker partners for working so diligently to expand access to this important subject. And thank you most of all to the students, teachers, and parents for participating in the event today. I'd now like to introduce Jake Bell, who is an International Partnerships Manager at Code.org. He's going to explain more about why every student should have access to computer science and the work we do at Code.org. Thank you so much, Hadi. Like Hadi, I too am honored to participate in the My Digital Maker Fair today. I had the pleasure of being able to participate last year in 2020 as well, and so glad to be back again. I am only hoping that I can participate again in the future, but only be there in person, so I get to see all of your faces. As Hadi mentioned, I'm going to spend a little bit of time talking about why computer science is for everyone, and why we do the work that we do at Code.org. So let's get started. So our vision at Code.org is that every student in every school should have the opportunity to learn computer science. And so this idea of computer science is for everyone is something that I'm really passionate about and something that we do a lot of work around. And so when we think about every student, we do have a special focus on trying to reach those students who have historically been underrepresented in technology and computer science. So there's a lot of people out there who think that, maybe computer science isn't for them for many different reasons. And so what we try to do is to help them understand that computer science really can play a role and does play a role in everyone's life, and helping people to understand how they too can take advantage of the tools that computer science provides to build solutions for the problems that they see and the problems that they see around them. So the first thing that I would talk about is that CS isn't about tech jobs. It's a foundational part of basic education, right? A lot of people will say, oh, computer science sounds great, but I don't have any interest in going into a tech job, and so it's really not for me. At Code.org, we really believe it is that fundamental and foundational part of education. And so that's something that I want to talk a little bit more about. And really, it comes down to the fact that it better prepares students for just life in general, no matter what career path they choose. So we talk about how, you go to school and students will learn about biology, or they'll learn about electricity, but we have no expectation that those students will go on to be doctors or electricians. We just think those are important things that students should learn as part of living in a modern society. And in the same way,
we believe that every 21st century child should have the chance to learn about algorithms, how to make an app, or even just how the internet works, because these are things that impact their lives on a daily basis, right? We all carry around little computers in our pockets as phones, but how many of us understand how they work and understand how to use them to create the solutions that we need? And so I want to look at several different industries and think about how computing is transforming those industries. So, again, people think like, oh, well, it's great if you want to go into a tech world, but I want to go into healthcare, for example, as this slide shows. Why would I care about computer science? And what I want to show is that computer science is changing every industry. So as we think about healthcare, as we think about the way diseases are being diagnosed, are being treated, technology is playing a huge role in this area. There's been a lot of studies done of using machine learning and artificial intelligence, for example, to look at X-ray results to diagnose certain diseases. And within a short amount of time, they were able to better predict and better catch certain things than humans even were. If we think about how computing is transforming our homes, right? There's the smart home revolution. So a lot of people have these different devices in their home that either it controls the temperature, or perhaps it changes the lighting or unlocks the door or anything like that. There's a lot of elements that are coming into our home where computing is having an impact. Impacts how we move around, right? So you think about self-driving cars or kind of the trucking industries. There's a lot of areas here that are being upended by computer science. There's how we explore space, right? So from the very beginning, computer science has played a key role there, and will continue to even more so as we move forward. And then agriculture is one that I think a lot of people don't associate directly with computer science, but there's a lot of technology that's being rolled out and used in environments for example, like a machine that has the ability to tell the difference between a plant and a weed, and it can go through and it can harvest the crop, or it can weed through the field. And so those are advancements that are really changing the industry as well. And even just entertainment, right? You think about the movies that we watch. A lot of that is, especially anything that's CGI or computer generated images. All of these things obviously require computers and computer science. And so, again, people think about computer science and they think, oh, I'm more artistic and I'm more creative. Well, there's definitely a lot of areas within computer science that require that kind of creativity, where students and individuals can show that off. And to really kind of make this point even more clear, there's a video that I want to show you that's called "Computer Science is Changing Everything," that explains this in a little bit more depth. I think 19th century was about the Industrial Revolution, about electricity, about disrupting the agricultural society and making it more advanced. The 20th century was about physics and engineering, to do more things easier in our everyday life, from refrigerators to washing machines. How convenient. And the 21st century is definitely the digital age. It's the internet. Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. The LettuceBot is a robot that can sense its environment. Every single hour, this LettuceBot is seeing 1.5 million plants, and it's taking individual action on those plants. We enable lettuce growers to have higher yields in their field by helping make it cheaper, by helping produce food in a more sustainable way. And that wasn't previously possible without computer science and technology. I have a really fun job where we build Polyvore, which kind of combines all my favorite things, so programming as well as fashion and art and design and shopping. Half the products you use these days are software products that you play with on maybe your phone,
And so if you want to build something cool, you need to know programming, right? And there's so many things that you can do with computer science. So if you just work backwards from the cool thing that you want to build and figure out what that is, a lot of times computer programming is part of that, right? So you should learn the skill. It's really exciting right now. The technology that we're developing right now is going to be used by your doctor in the next decade. When you come into the office and you're sick, and the doctor is going to be like, all right, spit in this cup. And I will put it into this magic machine, which is a sequencer. And in an hour, I can tell you what you have or what's wrong with you. So if we're looking for a new virus, for example, we'll download a database of all the viruses that are known. And we'll search for, our sequence of interest against a whole database of all viruses. So you still need somebody to analyze the data. The computer is not smart enough yet. Our software helps people save energy and thereby reduce their carbon emissions. To date, we've saved over 8 terawatt hours, which is the equivalent of about 1.1 million cars on the road. When you're forecasting the wind, there's so many different parameters that go into it. It would be impossible for a human to sit down and do all those calculations. We need a computer model in order to forecast it. I write software which scans images, looking for bad images that we know are illegal. I work very closely with organizations like the National Center for Missing Children. I know that the work that we've done has impacted the life of people. And I feel very strongly about it because there's a lot of social problems right now that could really leverage the use of technology. It's a lot about empowering the people who are there helping the world by giving them the tools to be able to do better. That's something that we can do right now, and the tools available are huge. The merging of art and technology is getting more and more significant now because computers and software are such an integral part of our lives day to day. People are realizing that it can be quite creative to take this medium of computers and create incredible works of art. In Finding Nemo, when Crush and Squirt and all the friends are flying through the East Australian Current, you're seeing images of water flowing by, you're seeing the colors on the back of the turtle, you're seeing the sides of the fish. All of those things are generated through math and computer programs that we write that we then give to the artists, and they take that to create that final image and tweak it and make it look beautiful and look fun. The crux of it is really about invention. It's about looking at the world and being dissatisfied with things and questioning everything. I always felt like if I didn't learn how to program, it would be like not learning how to read. The future would just be closed to me. If you're in the coding profession, there's so many things that you can do, and you can pretty much pick and choose the course you want to be in. I think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. Really, it's about the chance to reinvent things and then see it out there in the world and see people using it and having fun or having a better life because of something that wasn't there before that you put in the world. So I hope that was helpful to let you see all these different industries and all these different ways that computer science is changing everything. So again, if anyone ever tells you, right, well, oh, I don't want to go into tech, so therefore computer science isn't for me, I want you to think about this, about how no matter what industry you choose, they all are being impacted by computer science, and it's only beneficial for students to have at least a basic grasp of computer science as they enter into these different professions and industries. As I was alluding to before, one of the other misperceptions that people have is that, oh, when I think about someone who's a coder or someone's working in computer science, it's someone by themselves working in a basement that's just working at all hours, wearing a hoodie, that kind of image that people have of a coder. And actually, most jobs aren't like that, right? If you're working in computer science, in a lot of cases, it's about creativity and collaboration. It's not enough just to be able to understand how computers work or what coding is. You have to understand how to communicate about it, how to work with other people, and how to work collaboratively on projects.
And so, as you enter these kinds of fields, that's going to be an important skill for people to have as well. And then really, what I like to think about is how computer science is helping us address some of the world's biggest global problems, right? As we think about food insecurity, as we think about water shortages, as we think about climate change, all of these things that we as a world face, there are solutions that can come from technology, right? That can be built using computer science. And so, one of the things we always try to do through our programs is to encourage students to look at the skills that they're learning and then look in the community around them and see, is there a way that they can apply those skills to solving the problems that they see in their own community. And this is why I'm so passionate about the role that I have at Code.org, working with all of our partners throughout the Asia Pacific region and specifically with MDEC in Malaysia, is to find ways to support them as they help students learn, right? Rather than someone from the United States or some other country building a solution and bringing it to Malaysia, it should really be students living in Malaysia who best understand the problems that are there, learning about this and coming up with the solutions to solve them. And so that's really what we're trying to do, is to empower as many students as possible to have these kinds of skills, so that as they look at the problems around them, they can come up with the solutions that they could build on their own. So really, as we think about, we're living in a world of accelerating technological change, and this is only going to continue. And what's important, especially as we think about education, is we have to be teaching the ability to learn and adapt to new technology. And that's one of the core skills that students who study computer science come out with, is understanding how technology works, how to use it, how to learn new technology, things like that. And so again, this isn't just a specialized course for only certain students. It really should be available to all students to help them, so that they can thrive in the 21st century and in this, fourth industrial revolution. So one of the things I want to talk about that we do at Code.org to help with this is we have a campaign called the Hour of Code. You may have heard about it, and that's probably because of the work that MDEC has done to promote the Hour of Code and to use the Hour of Code to reach so many students in Malaysia. But it's a grassroots movement that's fueled by over 200 partners and 100,000 teachers in 196 different countries. And what the Hour of Code is all about is about giving students, or really anyone of any age, the chance to try a 1-hour computer science activity. And then once they try that activity, the goal is to break down the stereotypes that they may have gone into with it. So like we've talked about, right? A lot of people think, oh, computer science is just for boys, or it's just for nerds, or it's just for people who are really good at math, or it's just for people who want to work in a tech job. And really, none of that is true. And so that's the goal of this, is that someone will try, you can go in and you can try this 1-hour self-led tutorial. And the goal is that you realize, oh, this is something that I could do. And you also realize that, oh, computer science really can be creative and fun and engaging in a way that maybe you didn't think it was before. And so there's organizations all over the world that host these events, that present these materials to their students. You can participate in a group as part of a classroom setting, or in an after-school program, or you can go to hourofcode.com or to code.org. Both websites have these same materials, and you can see a long list of different activities to try based on what your interests are, what kind of a device you have, all of that. And the impact of the Hour of Code has been that there's been more than 1 billion hours served and counting since we started the Hour of Code in 2013. And so it's been wonderful to see so many students all over the world who've been drawn to this and been introduced to it by either teachers or parents or friends, things like that. As we think about the Hour of Code, and again, kind of the role that it can play, let's think about someone who's kind of starting their journey to a computer science or technology role. It can be daunting to think about all the different things that you're going to have to learn, or you're going to have to study, or whatever that may be. But what we try to do is to help break that process down into steps.
right? So that it's a little bit more gradual, it's a little bit more, it's easier for someone to see how they can make that journey to where they want to go. And for us, that first step really is the hour of code, right? The hour of code is kind of that first thing where you get that exposure and you see what it's like. And so again, if you haven't participated in the hour of code, I would encourage all of you to give it a try. If you have, I would encourage you to find someone, maybe it's a friend, maybe it's a family member. Again, it doesn't matter what their age is, it doesn't matter kind of what they do, to have them try it out and see what they think. And so one of the ways that we help promote this campaign, oh, let me go back a second, is that we create all these different tutorials to make it fun and engaging for students. And so some of them are things that we create our own characters and kind of create our own things. So we have one that's called Dance Party that teaches you how to code while you code a character doing dances to popular songs. AI for Oceans is a tutorial that teaches you the basics of artificial intelligence and machine learning. And so that's something that's really popular for students. But then we also have recognizable characters from things like Minecraft, Star Wars, or Frozen. And in all of our activities, we try to make sure that they're as equally appealing to girls and young women and to boys and young men. As I'm sure is the case in Malaysia, as it is in most places around the world, computer science roles are predominantly filled by men. And one of the things that we focus on at code.org is making sure that these same opportunities are being provided to girls and young women. And so if you are a girl or young woman who doesn't think that this could be for you, I really would encourage you to give it a try, and see what you think using any of the tutorials that you think look interesting to you. One of the things I want to do today is to show you one of these activities. This is a newer activity that our team has created, and it's called Outbreak Code Your Own Simulation. And so as we've all been living through this global pandemic, this is a way that we can see how computer science is used to build medical simulations to see how diseases will spread or how we can slow the spread of certain diseases. Now, obviously, this is just a basic introduction, so it's not going to be super precise in that sense, but it helps you get a sense of how this is used in different contexts, like in this case, in a medical space. And so I'm going to go ahead and jump over here really quick and do kind of a little live demo for you of some of this. So the premise of this activity is that you have entered Monster Town, and there's a bunch of different monsters, and then one of those monsters, as you can see here, catches a virus, and then it starts to spread and continues to spread throughout the community. And so your role is to stop the spread of the disease. And so we'll go ahead and jump right in. So as this loads, so the first thing that we'll do is we'll want to kind of populate our community. And then what we'll do is have them move around. And so, like I said, we're going to run our own simulation of an outbreak in Monster Town. So first, we're going to create, we call them sprites, little images that move around to represent the different monsters. So if you haven't used something on our platform or any similar platforms, you have a few different fields. Up here at the top, where we're reading the instructions. Below here's the workspace where you can actually drag and drop your code. Over here on the left, you have these different categories where you can choose the blocks. And then up on the top left here is the space where you're going to see kind of what runs, what the preview of what you've done. So what we want to do is create 10 healthy monsters and 1 sick monster. So the healthy monster are these purple ones, the sick ones are these other ones. So we want to set the size of them. We want to make them all wander around, and then we're going to run. So what we're going to do is first we're going to take the sprites and we're going to make 10 of these ones, the healthy ones. And then we're going to make 1 that isn't healthy. And we're going to, like it says, set the size to 50. So we're going to change all sprites to 50, just like that. And then in this behavior, we have this ability where all sprites will begin wandering, which just means they move around the screen. So let's put this down here. All right, so let's hit run and see what happens. All right, so they're moving around the screen. Perfect, that's our first step. And we'll go ahead and continue.
So now that we have our community set up, we need to kind of simulate the spread of the disease. And so we have this action where we can say, okay, when the purple, healthy character touches the sick character, what should happen? So what we're going to do is we're going to take the block inside the healthy monsters and change the healthy monsters to sick monsters when they touch. So we can lift up this one. So we can say when the healthy monster touches the sick monster, we're going to change this healthy monster. So I drag it into this little slot here. Let's try that again. Let me get it. Perfect. There we go. Get this one out of the way. Let's move it over here. Okay. So when the healthy monster touches the sick monster, so let's see if this works. So I'm going to hit run. So here we have sick monster and the healthy monsters. Oh, there we go. And as you can see, they're spreading it all over. Oh no, well, that spread really quickly. All right, there we go. Well, so that's just the first couple of levels of this tutorial. If you are interested, I invite you to go to, as I said, code.org/outbreak, and you can give it a try. And you can try the full tutorial. As the tutorial goes on, it introduces different things like masks and ways that you can use computer science to prevent, to model what the prevention of the disease might be. Let's do this again. So I wanted to finish by just talking about the global momentum around computer science education, right? So, so 15% of all students in the world have accounts on code.org. But what's more exciting for me is that more than 50 countries have changed or planned policies to support computer science. What's great is that Malaysia is a country that is really leading the way in a lot of different ways as they roll out options for students to study computer science in schools. And so we'd love to see that continue, and other countries in the region do that as well. And Hour of Code tutorials are available in over 45 languages, but that continues to go up every day. So you can always see different options for studying computer science in a non-English language, which is something that's really important to us, is making sure that students have options to study in their native languages. And if we look specifically at Malaysia, more than 200,000 students and almost 7,000 teachers have accounts on code.org, which is really great, but there's a lot of room for growth there. And then what's really exciting is that when you look at Hour of Code participation in 2020, Malaysia was 8th in the world. And so it's always great to see the excitement and the interest coming from Malaysia to participate in the Hour of Code. And hopefully we can continue to grow that so that even more students have the opportunity to learn. And the one thing I want to end on is just a thank you to all teachers, right? So our mission at code.org is reaching every student in every school, and that isn't possible without teachers, being involved, whether it's getting the professional development that they need to be able to teach it to their students, or finding the resources that work. And so, especially during the pandemic, teachers have had to do really difficult things under really difficult circumstances. And so just a huge thank you to all that teachers are doing. They really are changing the world, whether they're teaching computer science or not. I always really admire what teachers are doing. And that's it. So thank you again so much for allowing me to participate in the My Digital Maker Fair this year. And I hope that you enjoy the rest of your time at the event. Thank you so much. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Hadi Partovi, co-founder Code Organization and Jack Bell, Effect Partnerships Manager, atas perkongsian tentang Computer Science is for Everyone itu tadi. Maka dengan berakhirnya slot yang ke-10 pada petang ini, maka berakhirlah program kita pada hari yang kedua, program My Digital Maker Virtual Fair 2021. Pada hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021. Kita telah bermula dari jam 10 pagi tadi sehinggalah sekarang menunjukkan pukul 5.32 petang.
Untuk hari yang kedua, diharapkan sesi perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Diharapkan kepada guru-guru, pelajar dan juga ibu bapa serta peserta-peserta penonton-penonton yang berada di seluruh Malaysia, terutamanya di negeri Perak, mendapat manfaat dari program kita pada petang ini dan pada hari ini. Baik, untuk hari ini sebelum saya menutup hari yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa maklumat untuk semua, ya, untuk semua. Untuk makluman, kita punya program ini, kita punya program My Digital Maker Visual Fair 2021 ini masih belum berakhir, bermula daripada hari Isnin iaitu hari semalam sehinggalah pada hari Jumaat ini nanti. Untuk itu hari ini saya akan sampaikan beberapa perkara untuk pengetahuan semua, ya, untuk pengetahuan semua. Yang pertamanya mengenai apa yang telah disampaikan oleh rakan saya pada pagi tadi, juga daripada saya sendiri, iaitu tentang rancangan ini atau program ini boleh ditonton di Facebook, YouTube MTTK dan juga daripada TikTok, ya, daripada TikTok Live juga boleh ditonton. Untuk seterusnya mengenai pertandingan yang dianjurkan oleh Zoo Typing dan Night Safari, diharapkan kepada yang berminat boleh join, boleh sertai pertandingan tersebut. Kemudian juga pertandingan TikTok, ya, sekarang ini kalau kita lihat TikTok tu merupakan satu fenomena, ya, tular di mana-mana sahaja mengenai TikTok. Jadi kita ambil TikTok itu untuk kebaikan, bukan hanya sekadar suka-suka menari-nari atau menyanyi semata-mata, tapi kita boleh, ya, kita boleh sertai pertandingan yang dianjurkan, pertandingan TikTok khusus untuk yang bersama-sama dengan kita di My Digital Maker Visual Fair 2021. Baik, saya akan bacakan sedikit tentang perjalanan program kita pada hari yang ketiga, iaitu hari Rabu 13 Oktober, ya. Untuk esok kita akan bermula pada 10 pagi. Jangan lupa esok ada pelancaran, ya. Pelancaran rasmi My Digital Maker Fair 2021 at Perak oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Saarani bin Muhammad, Menteri Desa Negeri Perak, ya, pada jam 10. Jangan lupa. Selepas itu, slot yang kedua akan ada virtual tour Hub Inovasi dan Multimedia yang akan disampaikan oleh Cik Nur Juliana binti Muhammad Shah, Digital Perak. Kemudian pada sesi yang ketiga ada sembang teh tarik, perkongsian kejayaan teknologi digital bersama dengan CEO Kitamen, ya, Encik Azman. Lepas itu ada Kendiri Corner. Pada slot yang kelima ada E-Stream Wave 2021 Winners Showcase daripada Universiti Teknologi Petronas. Kemudian pada sesi petang akan ada Construct 3 Game Development Endanger Wildlife oleh Digital Ninja Alumni. Pada slot yang ketujuh akan ada Mental Health Talk Addiction to Gadget oleh Asti Mental Health Talk, dan berakhir di kurang pada pukul 4.30 hari besok. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirat sekalian, pada hari ini maka program kita aktiviti pada hari kedua akan melabuhkan tirai sebentar lagi. Yang Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama bermula dari pagi tadi sehinggalah ke saat ini, tidak jemu dan tidak leka untuk sama-sama menuntut ilmu dan sama-sama berkongsi maklumat dan informasi yang telah disampaikan. Saya bagi pihak Rusia memohon kemaafan sekiranya sepanjang perjalanan program kita daripada pagi tadi sehingga ke saat ini terdapat kekurangan di mana-mana. Biasalah bila kita bersama di dalam Nexus ni adalah kekurangan-kekurangan yang tertentu yang tidak dapat kita elakkan. Jadi pihak Rusia memohon kemaafan. Jangan lupa besok kita jumpa lagi jam 10 ada majlis perhatian oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan sekian daripada saya. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Jaga diri, lindung semua. Bye.